Mali Islame jamana ye Barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Anga Mali ye kalan jamana ye Aunga Mali Islame jamana ye Barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Anga Mali ye kalan jamana ye Aunga Mali Islame jamana ye Barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amela Barkat Alamin Watijira Ana Foli yani tanu kanyesi Lame bachema ani amsoma bela jilema Ni watina ofenfen sogole do Unafonina Jamana kono ani akoka Amela barkada lahala bela jilina Ambe ala barkada Wati bela jilina Ambalma anga duti ananga dine nyemau kasanga kabila nyemau ma malde ma ke siro fenvenyi malde ma ke kulina fenvenyi munu ye islamia diskwandi munu ye chrétien diskwandi anga jamana de doko amani shefamia jamana kanu koto awla anga folbila se aklinge na bela jilema anga nyemau ambe folduma duti la kaw kabila nyemau ministriya joro be munun bolo miru be munun bolo ani jamanatiya be mamunun bolo nimbela jele di wele ko famaya alaka kufe nyemawaya ye haklitiya di nyemawaya ka kodon fusamandiya te adamaden tawkan bamanangote fama ka kuma te kuma donye kadaka Fandan tabi foye wa fama yɛrɛ tabi foye nin bɛɛ lajɛlen de bɛ misaliyaw di hakilinaw do fɛɛrɛw do kodɔnw do a bɛ ɲɛsin maaw la maa minnu ni Ala y'u kɛ hakilitigiw ye n'u y'u yɛrɛ sɔrɔ ɲɛmaya la ɲɛma bɛ yen dugumamaw de kama n'i donna ɲɛma fɛn fɛn ka biro kɔnɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛ yen sɛzi wɛrɛw bɛ yen nabaw kama o kɔrɔ sigin bɛ jama de kama maa minnu y'o faamuyaw ka ɲɛmayaw la olu ye baara sɛbɛ kɛ maaw ye wa diɲɛnatigɛ ye fɛn damadɔ ye kɛn yɛrɛ ye ni kɛn yɛrɛ la ani kɛn yɛrɛ maa caman miiri la ka fɔ n b'a kɛ maa wɛrɛ la wali n b'a kɛ maa wɛrɛ ye adamaden diɲɛnatigɛ la i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye walima i b'a kɛ i yɛrɛbakun la minnu y'o faamuya olu lafiyaraw ka ɲɛnamaya kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na jamana ye an bɛ dugawu kɛ a ye bɛɛ ni kelen ye Ala k'o sabati a kɔnɔ sigiɲɔgɔnya ɲuman Ala ka o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw a bisimila kunnafoni kɛnɛ kan fɛnɲumani b'a yɛrɛ feere Agence Al-Madina a wulila deliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka Kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Musdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to Agence Al-Madina mɔ Agence Al-Madina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ Agence Al-Madina ɲina ka bɛn hiji den ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la Al-Madina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔn di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la Al-Madina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw kɛ ni o ye k'a dɔn hiji ye Al-Madina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don ni aw bɛ fɛ ka Al-Madina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11
66 85 99 92. Almadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي Anga mali ye kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana Abama waka bi dongbaro kunnafoni fanbaw olu filɛ nin ye kunnafoni lase sɛbɛnw ye a jira k'a fɔ lakana ani basigi kama diɲɛ selekɛnani ye maa dɔw bila ka na an ka jamana kɔnɔ n'o ye équipe indépendante ye o bisimilala an ka jamana premier ministre fɛ ɲani kumaɲɔgɔnyaw ka dayɛlɛ MINUSMA ka mandat o kan ka kurakuraya ONU y'a kanu ka maaw bila ka na kɔlɔsili kɛ an ka jamana kɔnɔna la kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli ko la. En balimaw, le ministre du peuple Nangoma bi l'avocat du peuple Maître Mohamed Ali Bachili aka jɛkulu kɔnɔna mankanw bɛ yen bi mankan minnu kundama bɛ ɲini ka jɛya a kɛra fitinɛ ye a yɛrɛ ka tɔn jabala la o dongo anw yɛrɛ welela ka ye a kɛnɛ kan seerew caman bɔra kɔnɔna la bi ministre yɛrɛ ye dantigɛli minnu kɛ a senfɛ a n'anw yɛrɛ ye kɔlɔsili min kɛ kɛnɛ kan o bɛ lase aw ma bi donbaru kɛnɛ kan inshallah. An balimaw kunungo an ye lase dɔw kɛ Musa Mara ani min ye PDS maaw ni Sumela Sise ka kibaruya dila don n'u togo kuma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bi n'o dɔ ye k'a fɔ Musa Mara ye sɛbɛn don n'o ye Isew ka sɛbɛn ye n'u togo kama k'a fɔ a ye kuma dɔw fɔ a ma radio Kiledu sanfɛ o kuma ninnu bɛ tali kɛ nafoloko la ko dira ma ATT clé yasa a bɛ se ka a ka candidature lasegi kɔ président Ibrahim Boubacar Keïta kama député sigi kun do 2007 bibi na n'u togo ko ayi o ma bɔ ale da ale ka hakilina ye fɛn min ye o ye Musa Mara ka politiki sansɔrɔ o bɔra Amadu Tumani de la kuma yɛrɛ fila la jumɛn yɛrɛ do tigitigi kunu anw tun y'an dantigɛ kan nka n'u togo yɛrɛ bɛ an bolo bi donbaru kɛnɛ kan a miirila k'a fɔ nkalondan b'ale la jaabi b'a fɛ ka lase jama ma aw na faamuya sɔrɔ bi kumaw la inshallah. An balimaw ka taa se parti lumière o ɲɛmaaba fana bɛ an bolo kɔrɔ bi donbaru kɛnɛ kan n'o ye Seydou Jawara Martin ye an balimaw n'a danna nin ma nin bɛ maasigi kunbɔ donbaru fanba filɛ nin min labɛnna n'a bɛna lase a denkɛ fɛ Abdul Niang nɛgɛw kunna Moriba Kulubali kumaw ka bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ diɲɛ fan o fan Facebook live ka minnu bɛ kan suit direct la video fɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o baara bɛ an balimakɛ Umar Kamara bolo an baden cɛma ani a musoma do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni a n'a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan an balimaw a bisimila. Maliba segere Ibedina nyini Qur'ana kalamba nyumaunde nyini Maliba segere Alina danna kalande mamadi morid. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option,
librement faite est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. An balimaw a bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko lesor o ye a jira k'a fɔ MINUSMA ka manda n'o ye diɲɛ seleke naani kana a bɛ latigɛ a bolofaraba min kɔnɔ n'o ye conseil de sécurité olu bɛ jɛ min di diɲɛ seleke naani sɔrɔsiw ma u ka ye jamana kɔnɔ u kan k'u dan tigɛ ɲani waati cɛ MINUSMA ka manda kurakurayali la n'o ye yamaruya sɛbɛn min bɛ diw ma ka ye an ka jamana kɔnɔ o ɲɛbila la sa diɲɛ seleke naani tɔnba n'o ye ONU ye u ye cidenw bila kana kɔlɔsili kɛ an ka jamana kɔnɔna la jamana minisiri ɲɛma Sumelu Bubey Mayiga kunungo a ye u bisimila a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la délégation ba tun don min wele ko équipe indépendante des Nations Unies u ye taama kɛ kana an ka jamana kɔnɔ a bɛ bila hukumu min kɔnɔ ka jateminɛni kɛ MINUSMA ka baaraw la ɲan'u ka manda o kurakurayali bi daminɛ an ka jamana kɔnɔna la a délégation ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Libéria ONU yɛrɛ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min tun bɛ Libéria u tɔgɔ la o ɲɛma ani ka taa se Soudan du Sud ma Madame Hélène Marguerite Loge maa minnu tun ye seere ye a kɛnɛ kan o dɔ bɛ tali kɛ représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies ani MINUSMA ɲɛmaaba do Mali yɛrɛ kɔnɔna la Mahamad Saleh Anadif maa wɛrɛw tun bɛ kɛnɛ kan minisiriw la o dɔ ye général de brigade Salif Traoré n'o ye an ka jamana kana o minisiri ye jamana cɛfini tabaw ani cɛfini tabakɔrɔw ka minisiri Cɛna Kulubali ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan Alassane Ag Ahmed Moussa collectivité territoriale n'o ye yɛrɛmara kafow o ministériya bɛ maa min bolo ale tun bɛ kɛnɛ kan Mohamed Agerlaf ale de ye ministre ye min ye sin bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna mara ani fanga cɛbɔli kɔma administration territoriale ni décentralisation ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a lajɛ kɛnɛ kan ɲani kumaɲɔgɔnyaw bɛna dayɛlɛ sa MINUSMA ka manda kurako kan min ye MINUSMA ye sa u y'a kanu ONU yɛrɛ tɔgɔ la ka yala an ka jamana kɔnɔ ka jateminɛni kɛ kunnafoni hakikaw ka olu fara ɲɔgɔn kan MINUSMA ka baara kunkanko kibaruyaw la nin kodɔnna jɛkulu minnu bilala an ka jamana kɔnɔ ONU fɛ ka na jateminɛni kɛ a yera k'a fɔ u ni maa caman kumana minnu bɛ MINUSMA ka sigi la n'o ka représentanw ye u ni gouvernement kɔnɔmaw n'o ye ministriw ye u n'olu caman kumana u ni parti politikiw ka maaw ye ɲɔgɔn ye ka kuma ani ka taa se jamanadenw ka jɛkuluw n'o ye société civile ye Bamakɔ yan ani ka taa se Mali yɛrɛ région caman ma u ni yɛmaw kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen kumana ciden minnu nana u ka ɲɛma Hélène Marguerite Loge a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ o dɔ ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni premier ministre cɛ nafa yɛrɛ kumaw la n da sera fɛn minnu ma o ye MINUSMA yɛrɛ ka manda sini ma sinikɛnɛ ma a ko bɛna bila dakun jumɛn na a ye a jira k'a fɔ Mali gouvernement yɛrɛ sigikun ye fɛn min ye ani ŋaniya min bɛɛ la u b'a fɛ MINUSMA ka baara ka kɛ cogo min sini ma sinikɛnɛ ma o kuma tɛmɛna u ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ nin kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni an ka jamana premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye tuguni ka ɲɛfɔliw kɛ ɲɔgɔn ye kana bɛ cogo min an ka jamana kɔnɔ bɛnka sɛbɛn min bolonɔbila kɛra Mali fanga ani marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a waleyali bɛ kisa min na ka da se o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ma jamana sɔrɔsiw ka ɲɛfɔli la Cɛna Kulubali a ye foli kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani tɔnbaw bɛɛ lajɛlen ma u ye dɛmɛ min kɛ an ka jamana ye kabi kɛlɛya in daminɛna 2012 o kɔnɔna la Cɛna Kulubali ye fɛn min jira o de ye k'a fɔ premier ministre a wasolen don a n'a bɛ nisɔndiya ni MINUSMA ka baarakɛlaw ye an ka jamana kɔnɔ manda yɛlɛmani ko kuma na n'o ye ka manda kura di MINUSMA ma an ka jamana kɔnɔ Cɛna Kulubali ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ an ka jamana premier ministre a sinsinna fɛn min kan o de ye barika ka don MINUSMA ka baaraw la ka fɛɛrɛ ni se jɔnjɔnw di u ma yaasa u se ka terrorisme kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ
jamana surasiw ka ministre Cɛna Kulubali a ye hakiliji kɛ min ye Nations Unies ka représentant spécial min b'an ka jamana kɔnɔ ani ale yɛrɛ u bolonɔ bilala sɛbɛn na ni o ye mémorandum d'assistance de la MINUSMA aux forces armées maliennes. O mémorandum n'o ye sɛbɛn ye a bɛ fɛn minnu kofɔ o de ye fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ani kow kan ka bɔ sira minnu fɛ o kuma fɛn min bɛ tali kɛ baaraɲɔgɔnya la MINUSMA surasiw n'an ka surasiw ni ɲɔgɔn cɛ ani dɛmɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o kuma fo ka taa se minɛnko nasiraw ani opération yɛrɛ o nasiraw la kɛnɛ kan ani kunnafoni dili ɲɔgɔn ma ka nɔn kibaruya tiɲɛnikɛlaw olu ka koɲɛw la sɛbɛn bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen de kan. Nin ye jateminɛli kɛ hali bi Cɛna Kulubali ka ɲɛfɔli la o de ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna o de Nations Unies maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra cogoya de ye u bolo ka ɲɛfɔli kɛ min ye bɛnkan sɛbɛn min bolonɔbila bɛ Mali fanga ani barifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a waleyali bɛ kisa minnu na lahala minnu bɛ senna bi Mopti mara kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛ selekina ni tɔnbaw ye. Mopti mara yɛrɛ kibaruya la sa ministre ye a jira k'a fɔ mission n'o ye ONU ka cidenw ye u ye faamuyali kɛ k'a fɔ gouvernement bɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen la Mopti mara bɛ se ka basigi cogo min sɔrɔsiya nasira la politikiko nasiraw la o bɛ tali kɛ fɛn min na premier ministre a ye bɔli kɛ kɔsa in na Segu ani Mopti région kɔnɔ o miirinaw sabatili de kama. Kuma wɛrɛ kuncɛli la sa jamana surasiw ka ministre Cɛna Kulubali a ye perepelatigɛ di kɛ k'a fɔ an ka jamana premier ministre a ye a jira k'a fɔ Mali fanga gɛlɛya foyi tɛ u yɔrɔ la k'a fɔ ko MINUSMA ka mandat ka kurakuraya. Gɛlɛyaw bɛ yen bi an ka jamana da la gɛlɛya minnu kan ka ɲɛnabɔ kunnafoni an ye nin sɔrɔ ka bɔ fanga ka kibaruya sɛbɛn de kɔnɔ an ko min ma ko l'essor. Kalanden ni kalanbaw ka ɲɔgɔn mina Mali la sa Mali cɛni an balimaw bamananw ko ten kuma de ka gɛlɛn kuma ye nka kuma man kɔrɔ ni kuma ye. Kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan an ye walawalali dɔw kɛ kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indépendant ye o ye a jira k'a fɔ radio Kiledu kan baro dɔw tun bɛ senna baro minnu kɔnɔna la n'u tɔgɔ ale tun welen bɛ ka bisimila a kɛnɛ kan da sera kuma dɔw ma n'o dɔ ye k'a fɔ nafolo dira Musa Mara ma 2007 député kalataw o waatiw yasa a kana da to président Ibrahim Boubacar Keïta la o waati o fana tun bɛ députéya nɔfɛ a y'a jira k'a fɔ olu ka fanga n'o ye ATT fanga ye u ye wari di Musa Mara ma yasa a ka sen bɔ députéya ɲinini na nka ko a yɛrɛ ɲinigara sabu Musa Mara ko a ye a ko bɔ sariya sira fɛ ka sariya tigiw ci n'u togo ma o senfɛ ko a ye a jira k'a fɔ ale ma fɔ fiyewu ko wari dira Musa Mara ma ale ko de a ka politiki sansɔrɔ o sababuya bɔra Amadu Tumani Ture la a kuma anw yɛrɛ ka faamuya ye min ye ani sariya minnu bɛ anw bolo a ko la an ye ɲɛfɔli kɛ o ye kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan nka a bɛ n'a fɔ kuma in a bɛnnen tɛ nun togo ma a miirila k'a fɔ nkalon dan bɛ ale la nin kɛnɛ in anw b'a sigi don min ka na se fɔ bi la an y'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafonidila bɛ ɲinini kɛ ka ɲɛfɔli kɛ n'a ka kibaruya sɔrɔlenw ye hakɛ bi bɛɛ lajɛlen bolo ka sɔsɔli don a ka kuma na o dɔ ye ka wele débat la o dɔ ye ka jaabi ɲini n'o ye droit de réponse ye ni miirila k'a fɔ fɛn fɔra e ma fɛn min tɛ tiɲɛ ye a sabanan o ye ka kunnafonidila wele kiiri ɲɛkɔrɔ n'a y'a sɔrɔ e danganiyan bɛ k'a fɔ nkalon dan bɛ e la an y'o de fɔ anw bɛ fɛn o fɛn fɔ an danganiyan bɛ ni a ye k'a fɔ an bɛ sababa kan nka an y'o fana da kan a bɛ se ka kɛ an bɛ fili n'an filila dongo do fana ni dalilu bɛ min bolo k'a fɔ an filila an dayɛlɛlen du ye ka i bisimila an ka jɛ ka masala mankan tɛ wɔyɔ tɛ laɲini ye fɛn min ye maaw bɛ se ka bilasira cogo min maaw bɛ se ka kunnafoni hakika kan cogo min sabu anw b'a dɔn k'a fɔ mikro in n'an bɔra la kiiri fila bɛ an ɲɛ a bɛ se ka kɛ diɲɛ kiiri ye n'o bɛ jugew ni magistraw bolo
o kɔfɛ siga yɛrɛ tɛ min kiri la fiyewu o ye lahara tribunali ye o fana o ye wajibi ye o kama anw tɛ se ka an yɛrɛ bila kuma nagasi la anw bɛ an da fusaya kuma lankolon fɔ ma sabu maa minnu bɛ an lamɛn an b'olu fusaya kuma lankolon lamɛnni ma n'u tɔgɔ yɛrɛ bɛ an bolo kɔrɔ karamɔgɔkɛ i bisimila kɛnɛ kan. Alors donc kunu kuma dɔw fɔra n y'a ɲini n y'i ka direction wele pour que droit de réponse ka se ka kɛ droit de réponse ye n yɛrɛ fana wele n yɛrɛ wele k'a f'i ye ko n bɛ na alors donc kuma kɔnɔna na fɛn caman fɔra n bɛna kuma d'i ma n bɛ cogoya d'i ma i ka foli di lamɛnbagaw ma n bɛ bɛɛ fo ka auditeurs bɛɛ fo ka radio lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo min bɛɛ b'an lamɛnna ka fɔ n nana ka n ka hakɛ la sabati an b'i fɔ o nali la sabu ni bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛ tan sisan tun b'a sɔrɔ kuma caman bɛ dugu kɔnɔ ɲɛdɔnna la ni dɔ kumana yan fɛ jama bɛ to fili la o yɛrɛ man deli ka diya ne ye tile kelen an y'a kanu waati bɛɛ lajɛlen ka jama bisimila maa o maa bɛ yen ko i miiri la k'a fɔ fɛn fɔra min tɛ sababa ye an ye dayɛlɛ ye min b'i fɛ ka n'a ka ɲɛfɔ anw de fana b'i fo fana o hakɛ min ni jamana y'o kɛ sariya ye k'a di min ye lamɛnbaga fana ma olu hakɛ waliyali laɲini ye fɛn min ye maaw bɛ se ka bɔlawala cogo min ka kunnafoni hakika sɔrɔ anw fana b'i fo i bisimilali la k'a fɔ fo ka taa fɔ i bɔra nin kumaso in kɔnɔ bonya kɔfɛ dɔgɔyalima tɛna s'i ma inshallah i bisimila. Merci beaucoup. An ye a fɔ cogo min kunu kumaw a b'i n'a fɔ a gwɛlɛyara e ma n'a y'a sɔrɔ fɛn bɔra kuma kɔni kɔnɔ min ye lagosi ye o tɛ anw ka laɲini ye an ka laɲini ye ka kunnafoni jɛlen de di nka i yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ka ban an bɛ kɔrɔfɔ d'i ma a fɔra cogo min kunu a bɔra e yɛrɛ da k'a fɔ Musa Mara aw ye wari d'a ma a k'a ka candidature retirer nka e ko ayi i ma fɔ ten k'i ko de ko a ka politiki sansɔrɔ a sababuya bɔra aw de la i bisimila. N b'i fo k'i barikada parce que n'i y'a ye kuma in fɔlen daminɛna radio ninnu na ka fɛn caman fɔ ma kuma parce que d'abord malien bɛɛ bɛ ne dɔn ni min ye ni ko bɛ min na n b'o la fo ka dunya wuli mɔgɔ man dɔn ni kuma fɔ fila ye parce que bɛɛ y'i kanto yan ATT bin ka bin tuma o ye ATT kɛ i n'a fɔ ko sida n wulila ka jɔ n ko maliyɛnw ma o ye caman ye nkalon tigɛ ka da Amadu Tumani Ture kɛ n bɛ baara kɛ pour que ATT ka segin ka na n y'o baara kɛ bi an bɛ yɔrɔ min Ala y'i to masaya la k'o jaabi o y'a gɛn ka taa don min a bɛ na maliyɛn bɛɛ bɔra k'a fɛngɛ n ma kuma fila fɔ fanga n b'a dɔn anw yɛrɛ y'i fo oui k'a fɔ ATT i ma deli ka a janfa fanga n b'o dɔn ni ye radio kelen in na yan très bien fanga n b'o dɔn n ye san 12 k'a la donc pour moi n'i bɛ kuma o kuma fɔ hakilina kuma don politique ye o de ye parce que pour moi ni ne maa o maa ye baara kɛ hɔrɔnya la danbe la i man kan ka tigi lagosi kuma de bɛ na ni kuma ye bi an bɛ yɔrɔ min an bɛ maa de ɲini na min bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye min bɛ jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ ne ye Musa Mara dɔn depuis a bɛ écoledenya la o ko kɛlen ka se kuma kɔnɔna na ne ni e de tun bɛ débat la fɛn fɔlɔ min y'a condamné d'abord i ka émission kɔnɔna na kunun i ye kuma dɔ fɔ i b'a dɔn e ni ne cɛ kuranna yan an bɛ se k'an kalen kuranna na i ko ne ye kalenni kɛ i ko n ye n kalen kadɔw la i ko n ye n kalen a tɔgɔ maabaw la i ko n ye n kalen les 333 saints de Tombouctou i ko n ye n kalen jɔw la e b'a dɔn i ni Ala ne ni Ala kuranna filɛ n bɛ se k'an kalen a la k'a sɔrɔ an ma kalen ɲɔgɔn ye an ye émission kɛ ka ban an ma kale kɛ anw nana yeli de anw ta émission na an ye émission kɛ mais ne ko ne kalenna ka tila ka ne bɛɛ fɔ donc a ye ne laɲugu parce que pour moi un animateur un journaliste quand on a kan ka fɛn dɔw fɔ revue de la presse don ni min fɔra revue de la presse kɔnɔ i b'o fɔ i bɛ dan o ma i bɛ commentaire di c'est le peuple qui doit juger mais i prise de position kɛ prise de position ye jumɛn ye mun ye i hakilina min ka di ni ye yafara kan filanan ye jumɛn ye mara ta mun na ni kuma ye an y'a fɔ ne ni Mara an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn damani de la ni ko nana ka fɔ parce que n'i ye ko o ko ye a bɛ fɔ ko immédiate cause yɔrɔ jan mun de nana ye d'abord Mara kelen de y'a fɔ ko ATT ka avion ko papier t'a la Mara kelen de y'a fɔ ko ATT armement min a y'a san a ye nɛgɛ kolon de san o bɛ journaliw bɛ yen o fɛn bɛɛ bɛ yen o Mara kelen de y'a fɔ
ko Mali kɔnɔna ko Soumaïla Cissé y'i profiter pour s'enrichir sur le dos des Maliens. Ala y'a kɛ an ka mɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan n y'olu ɲininka u ka mara ɲininka a ko la mara tilala k'i da ci a ko la alors donc kuma nana k'a fɔ ne ye ne ko bon a kɛra cogo o cogo don dɔ n n'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la an ka fɛn dɔw ɲɛnabɔ mara de nana i bɛ ka élection na n ka donc presque en premier tour position ɲɛnama na o ko bɛɛ kɛlen ka ban deuxième tour kɛra n b'a ɲininka i ka mara mɔgɔw ɲininka après tout ça et que a tɛ kumana k'i da don ko bɛɛ la k'a fɔ an kana to cɛkɔrɔba ka malo cɛkɔrɔba ka bɔ ni daba ye après mara ma campagne kɛ mun de kɛra a kɔfɛ n bɛ ɲininkali sɛmɛ donc parce que a ma meeting kelen kɛ deuxième tour la résultat bɔra a ma protester donc et puis dossier caman b'an bolo an ko kɔnɔna ni tribunal ko moi je suis prêt à aller au tribunal fo ka dunya wele n bɛ Mali sariya dɔn hali ni ye diffamation kɛ i tɛ se ka taa kaso la donc ne bɛ n ka kumakan yɛlɛma mara ye ou n bɛ n ka kumakan yɛlɛma jɔn de ye n ye san 20 kɛ n ma deli ka n kumakan yɛlɛma en même temps qu'est-ce qui s'est passé an ye débat kɛ effectivement kuma nana ne ko kuma kɔnɔna na i y'a diffuser n ko an ye fɛn di mara ma n ko o fɔra i y'a diffuser o i y'a diffuser n ko i y'a fɔ a y'a an ka kuma lamɛn sa n ko an y'o fɔ i y'a diffuser est-ce que i y'o fɔ wa ne y'a fɔ ko wari dira mara ma non a tɔgɔ tila sa a tɔgɔ tila kɛ kuma i bɛ kuma tigɛ mun na maintenant qu'est-ce qui se passe donc o ye Issue bila ka taa Issue nana ye ne ɲininka tu réponds par un oui ou un non i b'a fɔ n y'a fɔ n m'a fɔ Issue ye question posée ko aw ko togo k'e ko débat dɔ la ko a ye wari ba di mara ma n ko Issue kɛ ma ne ma deli k'a fɔ maa si ye ko an ye wari ba di mara ma n ko n ma deli k'a fɔ maa si k'an ye wari ba di mara ma n ko mara ka adamadenya dilan ni politique kɔnɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ k'a sokɔrɔ don k'a dilan ka ɲɛ n ko an de y'o kɛ mara ye n'o ye ATT ka régime ye kuma filɛ je n'ai jamais dit k'a fɔ n y'a fɔ k'a fɔ ko an ma wari d'a ma mais n y'a fɔ an ma wari ba d'a ma tubabukan don non tu es un intellectuel tubabukan non i b'a dɔn min dɔn wa dans la pensée n ka kuma lamɛn dans la pensée je parle sous mes ordres des avocats b'a bolo avocat bɛ ne bolo et en même temps ale ye min fɔ an y'o dossier bila ka taa ni mara bolo la aujourd'hui c'est que mara bɛ Dakar mara ma sɔn ka papier signer fɔlɔ parce que on a au moins 5 témoins ale ye min fɔ Soumaïla ye il doit répondre de ça non o y'a dama sujet non o y'a dama ma fɔla kɔnɔ de parce que sujet nana ni min ye moi mon problème c'est que ni kuma fɔra e ye journaliste ye en quoi e ma ne ɲininka e ye journal ta min fɔra journal i tɛmɛna ka bɔ o journal kɔnɔ min ka di e ni e y'o fɔ ka fara kan e ko ne ye n kale est ce que e bɛ se k'i kale maliyɛnw ye aussi kuranna na k'a fɔ ne tɔgɔ ye n kale ye a tɔgɔ diinɛ na ko ne ye n kale dɔgɔnɔnw na ko n ye n kale jɔnw la ko n ye n kale fɛn bɛɛ la e ni ala n'a kira cɛ kuranna y'an sababu ye ne bɛ n kale k'a fɔ n m'a fɔ e bɛ se k'i kale wa i tilala wa n tilala e bɛ se k'i kale wa ne ye ɲininkali don n bɛ i fo i ka walawalali la hakilima bɛɛ bi ka lamɛnni kɛ ne yɛrɛ bolo sigi kun yɛrɛ tɛ nin kuma in na parce que kuma bɛ min nɔfɛ e yɛrɛ ko ɲɛna i y'o fɔ an ka taa tribunal la hakɛ to nu a ye ne fɛ an ka taa tribunal la hakɛ to mais e ta kun ye jumɛn hakɛ to sɔsɔli tun bɛ min nɔfɛ e ko de ko i m'a fɔ ko a ye wari di mara ma ne m'o f'i ye journal la sɛbɛn ta a sɛbɛn bɛ journal la ne m'o fɔ maa si ŋa da a papier bɛ yen non e y'a diffusé n ka kuma lamɛn sa e ne yɛrɛ wele hali surɔ n ko e ne yɛrɛ wele hali surɔ Nyanga an tɛ kuma sama o la ko ye a sɛbɛn bɛ ɲɛna kuma b'o nɔfɛ journal a sɛbɛn bɛ journal kɔnɔ j'ai dit et j'insiste je n'ai jamais dit qu'on a donné beaucoup d'argent à Mara non tubabukan don tu es un intellectuel i ma taa école la e ka publication bɛ yen ne ka publication bɛ yen Facebook e ka kumaw bɛ yen surɔ e ye ne wele téléphone na ka min fana fɔ ne ɲɛna ne m'o f'i ye téléphone na i ko ma ko wari dira k'i ma fɔ k'aw ye wari di k'i ko de ko mara ka promotion politique mais ne ɲininka o kɔrɔ ye a ka Issue ka papier t'e bolo wa e m'a diffusé wa Issue ka papier bi yan e m'a diffusé wa a bi yan mun de sɛbɛnnen b'a kan mun de sɛbɛnnen b'a kan ne kɔni bolo kuma ayi mun de sɛbɛnnen b'a kan e a kalan cogo di c'est écrit je n'ai jamais dit qu'on a donné beaucoup d'argent à Mara Togo e ko k'i to i ka kuma n y'i to i ka kuma n'a tora tan allez-y kun tɛna ye nin sigi vas-y kuma bɛ mankan yɛrɛ bɛ fɛn min nɔfɛ e ko de ko i m'a fɔ k'aw ye wari d'a ma mun ye mara taara plainte kɛ
Mara ma plainte ke o. Muna ta ise wele kama. Mara ma plainte ke o. Mara bloc de ke o. Aketo muna ta plainte la. Pardon, muna ise wele kama. Ay ise wele ne. Kati nyininga idalata la ika kuma sementia. Iko wari dira ne ma. Nganga candidature retiré. O seben ta kono. O seben ta kono. O seben ta kono. Dossier bo seben ta kono. Mamtu nga seben ta kono. Seben ta kono. Allez, seben ta kono. Pardon. Il se capable même boulot. Seben ta kono. Aketo tumo. Seben ta kono. Finalement. Seben ta kono. Donc seben ta kono. Finalement na tarata. Seben ta kono. Na tarata. Abina gele afoka de matin. Mais seben ta kono bon, il se papier bon. Duma seben ta kono. Mais seben ta kono. On me pose la question de savoir Togo est-ce que il y a foka yo wor chamandi beaucoup d'argent vous avez donné à Mara. Tu réponds par un oui ou un non. Allah. Allah côté où? On te propagande. Ne kon mbolo ni ere sona kiya fo war dirama. Mais où est le problème? Comment ne kon ene yana nano de non nana sosalim na iko ko nyen kale kurana na. Voilà. Ko nyen kale kurana na, ko nyen kale boli la. Mbi fe ko de fo malion ye kolon ke kadanga. Eko ko neki toika kuma. Oui. Mais banembe ka toneka kuma. Ogo ne kabako. Ay kabako tele ne kuma de kala. E ma kuma kala kanebo, ne kuma de kala. Non. Mais dis-moi, est-ce que nyen kale buli la ka fe iyi ka fo ko ne ba fo ibe famia yin de la ibe famia yin de mali on be famia yin ya anyi bismillah oui ami bismillah mangangna non mangante c'est un droit anyi bismillah oui pour que ka nyefol de ke allez-y allez-y donc kana ba o nyefol non angata e ka kuma bi willa mi no fe musa mara de kuy ko wari dirama kongo war chama dirama oh war chama dirama wore fora je n'ai jamais nanga qualifié donc ne Moussa be fait kata pour justice là je suis prêt à aller à la justice et moi mugoma ntesra mugonye mali kono da fa ne nga kuma soso moi ce que je respecte je suis un homme de parole d'honneur mais yimi foma somima ka mana kan fo ka mugo dogo ya ka fo ko nye kale kurana na ko nye kale nga diite la ko nye kale nga da boli la nguye kalo tika kadanga Nene makuma. Kana problème déplacé. Nene makuma. Non, problème déplacé. Sinon, Internet la beita fo ne makuma. Jusqu'à présent, je pense que non, moi, je vais mettre fin finalement. Tu peux le mettre. Parce que je ne suis pas. Tu peux pas le mettre comme ça. Vas-y, moi je te laisse continuer. Tu peux pas le mettre comme ça. Parce que c'est pas des menaces. On en a devant le peuple, c'est qu'on discute devant le peuple. Moi, il doit mettre la kuma dima. Mettre la kuma dima. Connaît meeting kono connaît kuma do fo ire da an émission ke ida connaît ma connaît ka fait fo ti passer ka radio la il connaît fin do fo sala connaît ko connaît malien ye ibekata ko ibeka be joli ko malien be joli fono nyafo si tu supportes ibeka tu peux le supporter hali shini nyo fo ni malien na ibekata ni ko me bekra na ibekata be joli fono parce que le problème c'est que ibeka est malichu. Toi, tu es libre de défendre Ibeka. Tu fais tout ce pour défendre Ibeka. Moi, je suis de l'opposition. La radio n'est pas chargée qu'à Djigé Soumaïlaka. Il y a émission Ibaka et Djigé Soumaïlaka. Il y a émission Ibaka et Djigé Tcheblin Tramaïka. Il y a émission Ibaka Ondekan. Ce n'est pas normal. Tu es un journaliste, donc tu dois faire le point. Mille fois revue de la presse qu'on est beau fort. Mille fois revue de la presse qu'on n'a pas dit ça. Et comme, indépendant, il faut y moquer. Mais il y a mis qui dit ni un sur moi. Je ne suis pas d'accord. Oui, je t'écoute maintenant. Je peux parler maintenant? Oui. Non, tu vois que... Non, vas-y. Il y a comment boire à contexte. Ne m'a pas contexte. Non, il comment dire. Oh, Allah. Mais, à ton gars, moi. Ne bismillah. Vas-y. Familiali di wala wala de kama. No te kuma kono. Ne bolo an nafatan. Vas-y. Et quand tu kuma caresser aussi, vas-y. Yes, mais là, si c'est ta fois, comme jigi auka. Tongoto. Ça fait 4 ans, au jigi là, ma wera auka. Obéi là. Révision constitutionnelle. Laisse-moi parler. Vas-y. Révision constitutionnelle là. Et dama mi fora Nereka. Nereka. Mais pourquoi est-il fait nega kuma? Non, il en a prévu. Nere bismillah. Mais il y a galon qui a loué la kada. Elle bien collecte la kuma. Vas-y. C'est kabako quoi. Non, il y a galon de ticket. Trop, tu m'as trop. Tu m'as trop. Et bien quand je me là si c'est mifo. RPM willa kama. RPM willa kama mi fo drombiti me. RPM kungoyege. Cause journal do bora Sénégal. Donc ne de kelendi yorde maya ka jigi tereta ka. Nguwe faso de njuga ya baraka imo foda. Donc ni ya ya chien dakana dola o opposition ko mais ni fanga do o jamana de nyuma ata la yaga do aka do fo were. O ko fe même mi fuye ne tunyana de
e ka mangan tu ani ye mi fone téléphone na soro ko ma war di marama donc na ya soro ere nana jawla kaba parce que soso chugo tala ma bode no fe ye kale ni fo ma fo fan chiffre ko clé duka ko ki kale clé duka ango ici papier nana dima ye minu kuma jme fo Facebook jo ni ki man fo ye soso li do abla fo def ne pour la Facebook Togo Marakam publication moi je n'ai jamais parlé de quelque chose il faut publier tu as dit niet il faut publier je n'ai jamais dit ça tu mens nous Yang il faut être honnête et digne il faut pas mentir sur les gens je croyais que et publie la personne il va publier ne mens pas je vais vous dire une chose nous Togo vous êtes responsables beaucoup chef de file de l'opposition et de Boka Kibara Koku. Oui. Nini nkera iga Mamarada. Ibena machama. Laisse le peuple juger. Laisse-moi parler. Non, tu n'as pas le droit de me juger. Je pense que c'est pas la peine. Tu n'as pas le droit de me juger. C'est pas la peine. Tu n'as pas le droit de me juger. On y est bismillah. On y est jugé. N'ayant droit de parole de Nininga. Le problème est que je dis, n'ayant jugé, je viendrai répondre. Le débat politique, c'est quoi? Donc, si un journaliste, la mission, c'est de travailler et de conscientiser les gens. Tu ne peux pas faire des prises de position sur quelqu'un. Radio Dina Radio D. Je ne crois pas qu'Afrique Dina est contre l'opposition. Il faut mettre fin à ça. Est-ce que quelqu'un est contre l'opposition? Vous tous, dans émission Mato dans la mène, émission B, tu es contre l'opposition, tu es contre Soumaïla Sissé, tu es contre Ndestemele Dramé, tu es contre tous les autres. Pourquoi Nyo de Fo Kandiabi RPM Willa Soumaïla Kama Domi Yo Kessiakeli. Et ce jour-là, j'étais félicité. Donc ce jour, j'étais... Je dis, Pardon, s'il vous plaît, Togo. Ni félicité au don. Ni félicité au don. Nine bismillah. Oui. Niko ite nere te kuma rengere. Mais moi j'ai commencé à travailler à la radio. S'il te plaît. Ne bismillah. Ka kuma dima. Jama ka la famille. Mais eko galon darila. Eko d'abord nyafo. Eko yinkali. Ça c'est entre nous et la justice. Oh là là. C'est entre nous et la justice. Mais mon problème c'est que iko yinkali. Odi ntoro. Togo. Il connaît Kalenga Mogobaoula. Et bien, Mogobaoudon. Togo. Moi, je suis un homme de dignité. Togo. Et puis, en même temps, n'est-ma pas flafamala. Pourquoi est-ce que tu n'es pas non, et qu'on y ait Kalenga, fait qu'on y aura des voix. N'est Mara de Botogne, tu n'es pas le service de la communication de Mara. Pardon. Pourquoi est-ce que tu n'es pas Comment tu es développé depuis Allah, il était tout mana. Donc, il est un nena. Depuis Allah, il est un don de nena radio nawa. Il faut me laisser parler. Non, non, et un nena don de radio na. Quand neni? Ah. Mais pourquoi tu te plains que moi, neni est chargé à moi, j'ai pas ce temps, moi, parce qu'on ne boxe pas dans les mêmes catégories. Moi, je suis le chargé à la communication de l'opposition. Et j'ai, comme il y a fait comme, il faut qu'il y ait digné la, mbinière infantile, al jini mbantena, il y a 12 ans, et ma sens sur le côté. Il faut pas être méchant. Angana ke hashidi. Ni kalonte ke, il kafria, il jenna. Eko wardira ma eko wardi marama wa imafu marabo don ne bodon ne marabo nyana bo devant le tribunal tu n'es pas le chargé à la communication mais et na kuye muye keba na kuye miye parce que déjà iko konye kali ne maratai au jugement tikaya. Oh là là. Le tribunal est mieux placé, c'est pas la presse qui va juger, c'est pas l'internet qui va juger. Ni maraka jugement on doit aller devant le tribunal. Mara a fait des plaintes, moi j'ai fait des plaintes sur Mara. Donc mais neko et ton journal, en tant que journaliste, c'est que mais tu as menti sur moi. Maintenant, tu as menti sur moi. On t'a donné à parler. Il café là, ni même va continuer à la radio va continuer là, ça veut dire que tu contre là. Nous Togo, maintenant comment quand qu'il est fié. Oui. Grembi bakroniku. Et tu vas me l'entendre. Donongoro fona kuna volontaire. Oui, oui, yakil naï. Il mène au parce qu'il est soutenu na odela. Il est soutenu na odela. Mais on me fié. Mais ce combat va le faire. Moro bonya. Obi bo maradela. Oui. Oui, bo maradela. Il veut tout battre kono. Non, non. Parce que. Non, il veut tout battre kono. Il veut tout battre kono. Il n'en a yi bonya. Ka kuma dima. Ka sabali kro. Il sabali itin tokien. Ali bibe ne. Non, ni sabali itin tokien. Ere soli ke. Non, ngo. Ni sabali itin tokien. Bina fo ye kan saba de fo. Oui, hakla nga kan fo. Flatable. Malien dembe ba do halala dembe ba do. Ye kan saba de fo. Halala dembe ba do ko ne te kuma flako. Nous Togo.
malien bɛɛ b'a dɔn halaladen bɛɛ b'a dɔn ko ne tɛ kan fila ni kuma wɛrɛ tɛ yen bilen n'a ka di i b'a tigɛ mais ne nana de ka hakililata fɔ e ni ye et pour la radio en interpellant Kouma en interpellant le directeur de la radio pour dire que ce n'est pas une radio contre l'opposition. Est-ce que olu yɛrɛ ma jigin la o non ne yɛrɛ jigila olu yɛrɛ la ne jigila olu la ne nana e yɛrɛ sɔsɔli kɛ min na ni diɲɛ bɛɛ y'i mankan mɛn i ko k'e mun sɔsɔ ne m'o f'i ye bi i nana k'i moi je ne t'ai jamais dit que j'ai pas dit j'ai dit tout simplement je répète nko on nana Lucien a dit Togo a ko k'a ye wari ba di mara ma j'ai dit à Lucien ma deli k'a f'i ye k'an ye wari ba di mara ma o kɔrɔ t'a ye k'a fɔ an ma wari mara ma et j'ai dit sa promotion politique la promotion de Mara c'est ATT qui a assuré et il y a question wɛrɛ posée kun ni question wɛrɛ posée Moriba Koulibaly s'il vous plaît nous Togo ye min fɔ Clédou kan je vous en prie sur Moussa Mara a passé an ka lamɛn ko n ko n ye wari ba di ala passé Togo ne ye PDS ɲɛmaa ye kunnafoni dilaw une partie, la grande tendance de l'ADEMA s'est déplacée pour venir avec nous. Et les autres, nous avons puisé un peu partout pour les emmener avec nous, pour créer les conceptions, pour créer cette idéologie, pour faire changer la chose. C'est la même chose. Mais je reviens. Amadou Touatouré a travaillé sur le terrain en tant qu'ancien responsable qui a remis le pouvoir en tant que démocrate. Et Amadou a été sur le terrain, sur le théâtre de l'opération. Et Amadou a été plus de 10 ans l'aide de camp de Moussa Traoré, qui a parcouru le Mali, qui connaissait le Mali, et qui a connu le Mali, et qui parlait beaucoup de langues, et qui connaît la culture. Mara est de Bamako, l'enfant de Ségou, peut-être qu'il n'a même pas fait le tour du Nord, et qui ne connaît même pas aujourd'hui ce qui se passe à Karoula, Tambaktou, leur mode de vue, leur comportement. Moi, je ne disqualifie pas les enfants pour les faire de disqualifier, parce que c'est des alimentaires. On les a amenés tout simplement pour gérer, mais Moussa, prenons à Lachiabou, il est arrivé, les jeunes qui ont accompagné Moussa. Moussa a dit clairement à ces jeunes, je ne serai pas l'escalier pour monter sur moi, pour avoir ce que vous voulez. Mais il a disqualifié tout le monde. Ces jeunes de Lachiabou, ils étaient là, ils ont créé les conditions pour que Moussa soit là. Mais vous pensez que réellement, on ne vient pas avec l'équipe? Nous avons de l'équipe en son temps à venir, parce que nous avons travaillé avec certains hommes qui ont été acteurs, compositeurs et détenteurs de la gestion politique en son temps. D'accord. Mais Togo a été convaincant aussi. Togo s'est substitué à la population de la commune 4 qui apprécie tous Moussa Mara pour sa gestion. Pourquoi il a été appelé par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, d'abord ministre et premier ministre? Mais Ibeka, non, le problème, attendez. Ibeka, le problème c'est que nous on a soutenu, on a tout fait pour disqualifier, pour donner de l'argent. Je te l'ai dit aujourd'hui de façon confidentielle. Maintenant, je le mets au grand jour. On a donné de l'argent pour qu'il ne se présente pas contre Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons mobilisé l'ensemble des partis politiques pour que Ibeka ne soit pas humilié. Vous avez donné de l'argent à qui? Amara. Vous qui? C'est pas une bonne pratique. Nous Togo, ni ye kumakan ye wa? K'i aw ye wari di mara ma. N y'a fɔ. Mankan bɛ mun nɔfɛ? Mankan bɛ min nɔfɛ parce que ko n ye kale ko n b'a fɔ. Non, e hakili la e b'a dɔn min don wa? O y'o de fɔ ɲɔgɔn kan d'après le journal là-bas ko les faits diffèrent depuis que tu es dans le soir de Bamako Nouvel Horizon ko faits divers la ko n'i y'a sɛbɛn ko bɛɛ b'a fɔ ka ko tiɲɛ don parce que tout le monde te connaît dans ça. Mais ce que je dis, mon problème c'est que ne ni e ka kɛlɛ bi yɔrɔ min, je dis concernant ça, Mara peut amener le dossier au tribunal. Ne ni Mara bi ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal là, ce n'est pas ton problème. Mais mon problème c'est que ne ka problème est ta yɔrɔ min. Je dis en quoi tu te mêles pour que se k'a fɔ ko n ye kale diinɛ na, n ye kale kuranɛ na, n ye kale nco la, n ye kale n ka taa dɔnkili na, e ta kun ye jumɛn a la? Est-ce que c'est quoi? E ta ye jumɛn ye? O ma daminɛ e la koyi. Non, a bɛ ban ne la. Maa o maa n'i ye kan fila fɔ. Mais e de ye kan fila fɔlɔ ye parce que e filɛ. Alors non, écoute, mon cher ami, écoute-moi. Toi tu étais l'intime ami de Arachibati. Ne b'i yɛrɛ da. Non, e de tun ye Arachibati terikɛ ye. Ah, débat taara yan. E de ye Arachibati terikɛ ye, mais i ye Arachibati bila. E de tun ye Madu terikɛ ye, i ye Madu bila. E de b'o kɛlɛ bi internet kan. Mais le problème c'est que e de ye kan filatigi ye. E ti Arachibati fa fɛ, e ti Arachibati fɛ, i b'a fa fɛ. O ye mun mɔgɔ sɛ? N'a ka di ne ye bi. Voilà, voyons. Si le sujet est allé jusque-là, je suis vraiment désolé. Moi, je suis désolé. Parce que je te vois qui était, c'est excusez-moi, voilà. Donc, mais aujourd'hui, il n'y a pas de dit que nous avons gérer entre vous là-bas. C'est entre vous là-bas parce que on ça va. Contre nous. Contre l'opposition. Mais contre nous.
parce que aw de terkɛ n'i ka photo ye ka taa avec Madu aw de terkɛ quoi photo mais aw de terkɛ et ni Madu de terkɛ aw de tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ contre l'opposition. Ce que je vais vous dire, Madu avait aw de bolo aw de gouvernement même si le ministre de la justice c'est ne ni Madu ma kile kelen teriya kɛ. aw de ɲɔgɔn fusugu. donc e bɛ yɔrɔ min na sisan e ma kan ka kuma o hasard. non aw de bɛ ɲɔgɔn fusugu. dire que ne ni Madu ye teri ye. e ni Madu ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ e ni Arachibati ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Arachibati kama i suspend. bon ne n'o ma kile kelen teriya kɛ. Arachibati ni suspend i était le défenseur de Arachibati. voilà donc ni e yɛrɛ ko karisa i ye karisa dɛmɛ k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni e yɛrɛ ko ten. non i m'a dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. a jaabi tɔ b'i yɛrɛ bolo. ayi bamba. mais tout ce que je sais, je dis à la radio, Togo. Je suis à la radio, et bien je n'ai rien à voir avec toi. Donc le problème c'est que si c'est la justice, laisse la justice faire ton travail. Je n'ai rien à voir. Tu n'as pas le droit de me discréditer. On te remercie. Et si tu continues à le faire, je suis obligé de faire des choses. Akera eo, akera smela. Mais on est venu pour te dire. Akera akera smela, akera cheblen drambe. Nae kan flafo. Ni sampera de jigaw kaya. Ni ake avec jigaw sampera kan aussi ngada pas le monopole de la radio. Je vais vous dire. Tu es un mercenaire. Dugutigi munu ya ke. Amutu. Dine nyemo munu kan flafo amutu wa ni politique man. Ni kan flafo antito. Et donc filmer ngata donc c'est bon. Merci beaucoup. Oui. Togo. Bedina dugu koroba de nyini. Maliba segere. Adina dana kele de mamali mori de onye kele kela nyuma. Anga mali kala jamana e anga mali islame jamana e. Parafina bela mali de tomona ijira ka mali kunyuma. Ambalma mi metalike Parti Lumière pour l'Afrique olu tumbe tamana. Mamtou Koulibaly tama intu nyashimbe roj mema. Kosebe nyang tama maka ke Ségou marala. Ni sera Ségou à 3 km de Ségou. Dugu do be ko zoko fena wore. Angu takara yindo. Parti Lumière ani aka délégation moko ka fara kuna fundilaw kan. An sera zoko fena wore la. Klese kunche wati o temene doni. Zoko fena wore la yindo jama bora kan kumbe. Parti Lumière anaka jama akera bunye ne tumbe ka fara kuna fundila wero kan kene ka yindo akara dantikele kene Parti Lumière moko kumana o kofe population mi nolu en bismillah olu fana kumana ko hagla mi Parti Lumière ka kukan we o dantikele ke yali anga taro jan ame kuma di Parti Lumière président Seydou Jawara Martin ay mi soro ka fo kene kan Angola me folo anga tasibla bawi aw bora a jaranye abuyana ama ne re to ye Seydou Jawara ne be Bamako anga yansoro a sababu o de Koulibaly ani Kujugu mais olu de nana nawnye mais aw ni aw an be de kelen san mogoro be se ka koro sababu bo mais a kelen ta te veritable o de koso ango bon un parti do de créer ka to da Parti Lumière pour l'Afrique mais nani Parti Lumière laje akilando de ato anko ame parti créer parti mbe se ka Mali clan ka kila ka farafina reglan parce que ni Mali clan ni farafina maglan kololo be se anw Mali kono ya o de koso anko Mali be tala bolo min kan bolo in main an ban sen do ala pour que ka Mali clan a folo ye jumɛn de tubabu ye anw mara kan Fransi nana ka bɔ Fransi kana anw mara Mali kono ya Fransi anw mala mais français ba anw dɔn mais anw tɛ Fransi dɔn an ka problème be yan parce que mɔgɔw de Mali mara u tɛ Mali dɔn u tɛ malidenw dɔn u tɛ tubabu dɔn u t'a dɔn jamana yɛrɛ kan ka taa siran fɛ san 50 ani san 7 an ka jamana ka indépendance de filɛ o cogo la halisa adamadenw be dɛsɛ dumuni na halisa anw be dɛsɛ k'an yɛrɛ sécuriser ka an protéger kojugu kana an sɔrɔ o ye ko ye komi ni a ti bɛn an ko de la an be parti créer c'est vrai an ye denmisɛnninw ye an ma wari suɲɛ an ma don jamana fanga kɔnɔ mais hakili b'an fɛ k'an faso jɔ wa an t'an faso to ta a tɛ to mɔgɔ bolo fɛ an ko o de la pour que Mali ka bɔ jɔnjuru in kɔnɔ pour que Mali ka bɔ marakojugu kɔnɔ pour que Mali ka bɔ kɔnɔnafinw bolo mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɔnɔ finnen don u tɛ ko dɔn Mali bɛ se ka bɔ a bolo de n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan wa o bɛ kɛ cogo di k'a fɔ n kalanna ko de y'a to k'i bɛ ko dɔn o ye kalo ye mɔgɔ dɔ bɛ a ma taa ekɔli la a bɛ min dɔn mɔgɔ kalannen t'o dɔn an kana fɔ ko aw ma kalan kalan ani ko dɔn kelen tɛ gɛlɛya b'aw kan yan ani gɛlɛya min bɛ Bamakokaw kan kelen tɛ dɛ f'a k'a dɔn k'a fɔ Mali tɛ se ka dilan tant que aw bɛɛ ma jɛ ka don tɔn dɔ kɔnɔ tɔn min aw bɛ tugu tɔn de hakilina kɔ mais aw tɛ tugu tɔntigi kɔ dɛ n'aw ka bɛ Parti Lumière
la bi aw tɛ ne kɔ dɛ aw bɛ parti hakilina de kɔ mais aw tɛ ne kɔ parce que Mali cɛyɔrɔ kɛra mun ye k'an b'i kɔ aw tɛ ne kɔ dɛ an bɛ ɲɔgɔn kɔ di aw bɔra ka na wari ma d'aw ma sanu ma d'aw ma mais aw bɔkun ye mun ye aw faso fo a b'o de bila ɲɛfɛ ni Mali minɛna an bɛɛ de ta bɛ minɛ ni Mali tiɲɛna an bɛɛ de ta bɛ tiɲɛ wa k'a fɔ ko nɛgɛsoni bɛ n bolo n tɛ n da don fasoko la dɔ b'o minɛ la dɛ n'a ɲagamina min fanga ka bon a b'a minɛ mais maintenant n'aw ko Mali ka jɔ an bɛ kuma min fɔ an tɛ politiki kuma fɔ ye Mali bɛ ɲɛ cogo min na an b'o de fɔ aw ye n'a bɛnna min ma i n'an bɛ jɛ n'a ma bɛn i ma a banna Mali ye mɔgɔ 16 de ye ni dɔ ma jɛ ni dɔ bɛ jɛ mɔgɔ dɔw donna politiki la wariko kosɔn mɔgɔ dɔw donna politiki la plasiko kosɔn mɔgɔ dɔw donna politiki la ko barama d'an ma dɔw donna politiki la k'i ka tribune d'u ma anw tɛ tribune di anw tɛ barama di anw bɛ Mali de jɔ ni Mali jɔra i ta b'o de kɔnɔ o de kosɔn nin min sigilen filɛ nin nin bɔra fo Menaka di ale tɛ yan ka ye dɛ ale tɛ yan fanfɛ mɔgɔ ye dɛ mais ale ye kɔrɔnfɛ mɔgɔ di kɔrɔnfɛla la minnu bɛ ka marifa yɛrɛ ta Mali kama Ala bɛ ko o ko la o ko ti tiɲɛ u b'u jigi da min yɛrɛ kan mɔgɔ fɔlɔ min ye marifa ci tubabuw la a bɛ fɔ o de ma ko Ferun kɔrɔnfɛla la o Ferun descendant de ye nin ye mais anw ma taa ɲini dɛ Ala de y'a lase anw ma a yɛrɛ de nana ça veut dire anw bɛ kɛlɛ min na anw ta ye fasoko de ye a n'an dusukolo n'o tɛ anw t'a la n'anw ta tɛ fasoko ye Ala k'a ɲina Mali yɛrɛ kɔ o de kosɔn an ko bon pour que Mali ka ɲɛ an bɛ min kɔnɔ bi an ka bɔ nin kɔnɔ ni Ala ye fanga di parti Lumière pour l'Afrique ma an ka parti tɔgɔ de Lumière pour l'Afrique farafinna ka yɛlɛ sa a bɛɛ lajɛlen ma an ko bon n'o bɛ kɛ n'Ala ye fanga di parti Lumière ma an bɛ Gao de kɛ Mali capitale filanan ye parce que Gao ni Bamako 1200 kilomètres 1000 ani 200 n'i y'o jate minɛ k'a fɔ kɔrɔnfɛla bɛɛ k'a daminɛ Gao ka taa bila Kidal usine kelen t'a kɔnɔ usine t'a kɔnɔ o jamana bɛ jɔ cogo di k'a daminɛ Gao ka taa bila fo Tombouctou ka tɛmɛ Tombouctou ka tɛmɛ Menaka ka taa Tawdeni ka taa bila Fansi goudron si tɛ yen min bɛ kilo 50 bɔ goudron ɲuman aw ko ko dugu ka jɔ o bɛ jɔ cogo di aw de ta ye Mali ye an de ta ye Mali ye n'a y'aw baga Mali jɔ ka tila k'a fɔ ko wa ko dɔ ye Mali minɛ den bɛ fili la Mali de dun don a kan ka jɔ ou bien a man ka jɔ di a kan ka jɔ an ko bɔn Gao bɛ kɛ capitale filanan ye maintenant école de bɛ jɔ école min bɛ téléphone dilan kɛ min bɛ moto dilan kɛ min bɛ nɛgɛso dilan kɛ min bɛ nin kɛ min bɛ nin kɛ ka denmisɛnninw kalan ko dilan kalan na école professionnelle bon n'o kɛra a b'a to mɔgɔw bɛ sigi kɔrɔnfɛla la a sigi bɛ diya u ye parce que baara bi an ko bɔn Tombouctou an bɛ usine 3 de jɔ usine 3 min bɛ jɔ a bɛ kɛ farinimugu usine de ye parce que alikama de bɛ diri ni usine jɔra a bɛ baara créer Tombouctou kɔnɔ an bɛ tila ka misiri jɔ misiri min valeur bɛ taa 1,400,000 ka taa 1,500,000 ka tila k'a fɔ mɔgɔ 333 de su bɛ Tombouctou an b'a kɛ san o san mawuludiw bɛ kɛ yen a bɛ turusiw la na wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛ développer an ko de la sisan fɛn min ye Kidali jaba bɛ ɲɛ yen tomati bɛ ɲɛ yen pomme de terre bɛ ɲɛ yen maintenant an bɛ fourrage machine 100 de san Mali région tantan bɛ bila yen nɔgɔ bɛ mɔgɔ bolo ka bɔ hectare 1 ka taa bila hectare 3 la an bɛ fourrage 2 d'i ma fu pour que ka se k'i ka nɔgɔ la waleya pour que nasɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya dutigiw ma cogo min na musow bɛ lafiya foraji san wari a tɛ tɛmɛ hali miliyari 3 foraji 100 nin kɔ k'a di fasodenw ma u ka ji sɔrɔ k'a min mais kalabanciya min n'a banna n'a m'a bila jamana ti jɔ an k'o de la sisan fɛn min ye Menaka ni Tawdeni ye pétrole de bɛ yen an bɛ Faransi de wele ka na parce que aw de y'anw coloniser rébellion min bɛ nord la aw de y'a sigi ni dalilu min ye aw b'a dɔn bon anw tɛ rebelle ko la aw bɛ na de pétrole ko an bɛ papier k'a la aw t'a filɛ an t'a filɛ maintenant an mago bɛ miliyari 2000 de la Mali région kelen o kelen miliyari 2000 wari ye papier de i k'a d'an ma an bɛ baara kɛ n'an y'an ka baara bɔ an b'i ka wari segin maintenant an ko bon Mopti jɛgɛ mara yɔrɔ bagan mara yɔrɔ ani tourisme o bɛ kɛ Mopti mara kɔnɔ an k'o la Ségou o bɛ kɛ première zone militaire surasi 8,000 de bɛ bila Ségou ya commando 8,000 olu de bɛ bila yan parce que Ségou ye camancɛ de ni kɛlɛ wulila kɔrɔw bɛ taa n'a wulila Silebu bɛ taa mais surasiw bɛ jɔ yan de yan de base avion bɛ bila yan fɛn an y'o de fɔ n'o kɛra Mali bɛ sécuriser i b'a sɔrɔ cɛbakɔrɔw bɛ yen minnu bɛ se k'u jɔ u labɛnnen don parce que balo ka nɔgɔ yan ni surasi bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ se ka a fɔ hali ni tɛ yen so malo ka nɔgɔ Ségou mara kɔnɔ pɔnɔtɛriw bɛ se ka sɛnɛ f'an k'o de développer n'o tɛ an tɛ taa yɔrɔ si an k'o la bɔ Kucala komi kɔrɔmugu de bɛ yen usines de bɛ jɔ Kucala minnu bɛ fini dilan minnu bɛ musofiniw dilan minnu bɛ cɛfiniw dilan minnu bɛ bazin dilan minnu bɛ tisi wɛrɛw dilan olu de y'an ka hakilina ye Kucala mara kɔnɔ parce que usine bɛ se ka jɔ yen fɛn min ye Sikaso mara ye mangoro min bɛ tiɲɛ san o san miliyɔn mangoro de bɛ tiɲɛ an ko bon mangoro usine bɛ jɔ mangoro ji usine lemurubaji usine bɛ jɔ yen ani cɔgɔji usine comme ça hali n'a ye dumuni kɛ a bɛ se ka boisson min k'a sɔrɔ an yɛrɛ ta fɛn dilannen don wa a bɛ nɔgɔya lase mɔgɔ ma a bɛ kɛnɛya lase mɔgɔ ma parce que ka dumuni kɛ k'a sɔrɔ i ma fɛn d'a kan a ka gɛlɛn a ma ɲi an ko bon n'an yɛrɛ y'a dilan a da bɛ nɔgɔya an ko bon Kulikoro tigatulu parce que an bɛ tulu min dun a bɔ yɔrɔ ma dɔn o bɛ ka bana de bila an na wa fɛn bɛ ka bana bila an na wa an yɛrɛ t'a dɔn lɔgɔti an bɛ min dun an t'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min na an ko bon Kulikoro an bɛ tigatulu usine jɔ yen ka safunɛ usine jɔ yen ani ka aliment bétail min bɛ di baganw ma ko usine jɔ Kulikoro mara kɔnɔ a bɛ baara se an ko bon Kayi mara kɔnɔna an bɛna usine jɔ minnu bɛ ciment ko kan minnu bɛ nɛgɛ ko kan ani minnu bɛ karo ko kan n'o kɛra Kayi fɛnɛ bɛ développer an ko la Bamako kasobonba min filɛ nin ye sugu cɛmancɛ la nin ye o bɛ di Malitel da mɔgɔw ma téléphone feerelaw ka t'u sigi yen zon bɛ yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ maintenant an ko o la fɛn min ye assemblée nationale ye min bɛ
suguba kono assemblée nationale be tagana na kuluguru sira la ka député ka sojo ka assemblée kura jo député ka boy peu parce que Mali manye sa biduru ni wolonvla ama barage awe yelema rore abe boya o temelen kofe ina artisanat olu bebe taga boy pour que sugu gage sugu yi mais sugu kura be jo hectare 10 sugu kura auto gar kura be jo hectare 10 o bebe jo kuluguru sira ina mais la femme école Mali kono 703 communes nebi 703 communes keme wolonvla an commune saba ango bo o 703 communes iba sura ame kongour ge sisa commune o commune mo bi saba be ta commune ngono mais nani kongour kero lugu abe fo bo parandelevu aw dew munu be école la abe wa woro sara tangono demseni nga école sara wa keleni keme duru o be ge école défini ko dama ato wanani ani keme duru o be mra ka ki ga école so peinture ka vanglateru do ala ka kila ka karo da kurgo na la ka kurkuri no pour ga nga bo no ko parce que jamana be se ga yoro jo mais yoro joli ga développer o ya were de parce que nanga me nyogon nege ko jamana ba ka atina ke bo fo were de ga yoro organiser pour que akila nga na jamana ga se ga bo diga o lu de parti lumière ka grand ligne yi akila munu bo na maliko la ni tene to ye ni tene jamu yi ni to ko te a jamunte mais mali de fora mais avec question posée ça ni question min ba fait na ma famia soro mina abo o fayana maintenant directement ambaw jabi buya ani karama ni ye demsenye politique keneka nga jaman nimsi wasara tomi nunye kumawi mamunu ni abtite jamana din sebeshi kuluka kosebe ima kuma de dugudenw yɛrɛ ma kosɛbɛ dugudenw mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan an ye kuma diw ma u k'u fɛ la fɔ n'o ye population ye population ye min fɔ an k'o lamɛn fɔlɔ ala ma bonya ma ko a bɛnna ma yɛrɛ Muhammadu sɔ nɔgɔninw la ka taa fɔ n ye don min anw n'olu de dugutigi kelen ko président yɛrɛ ko a bɛ ne sen jɔ an ka village la an k'e sigi bajɛ o bɛ se ka kɛ a ko a bɛ maa min don a ye ladu d'a ma a b'a kɛ an ko n'o kɛra don min ala ko k'a ɲɛna ko ye maa min bɛ se ka nin jɔ ka na burusi kɔnɔmɔgɔw lajɛ sɛgɛn na ani tile la karamɔgɔ wɛrɛ bɛ faso nɔfɛ o bɛ jamana nɔfɛ suru taara fɔ n ye ko a fɔra ko a bɛ na bi 11h n ko ni ala sɔnna a ma an bɛ yen n'a yɛrɛ kɔni yɛrɛ n ko ni ala sɔnna a bɛ yen ka bɔ Bamakɔ ka na nin tile in kɔrɔ o bɛ faso fɛ o bɛ jamana fɛ ala sago a sago jamana in yɛrɛ la ka b'a yɛrɛ wele ko daminɛ nin ɲɔgɔnna ma kɛ yan fɔlɔ nin ɲɔgɔnna si ma ni sen jɔ an ka kɛnɛ ka yan fɔlɔ a bɛ ci dɔ ne bila ka na ni nkalon don ni tiɲɛ don dugumɔgɔw tulo b'a la nkalon de bɛ da su la ko ɲɛnɛmɔgɔw bi yan maa si ma nin kɛ fɔlɔ ka n'i sigi yan ko n b'a kɛ tan kɛ de masa kɔni ala an kɔni bɛ dugawu kɛ i ye min fɔ ala k'a sabati wa an bɛ dugawu kɛ an b'i nɔfɛ bi an b'i nɔfɛ sufɛ an b'i nɔfɛ su an b'i nɔfɛ tile i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo an b'an ka jamana de nɔfɛ gɛlɛya kɔni b'an ka bi anw bɛ yɔrɔ min na bɛ gɛlɛya ni gɛlɛya tɛ fila gɛlɛya dɔ b'an ka bi sabu an bɛ hukumu kɔnɔ bi a tɛ se ka lakale ka ban a kɔni tɔ kɛmɛ bɛɛ bɛ cɛya bolo ye ɲɔgɔn tɛ min d'an ma aw ka bɛ fanga fɛ ala de b'a dɔn ala sago a sago min bɔ kuma kɔnɔ fɔlɔ an bɛ jɛ ka dugawu k'i ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ani fanga tako ɲuman an y'a ɲini ala fɛ ala k'a d'i ma a n'a dawula n'a barika ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam ne kun nana aw lajɛ hakilila fila kan mais a ka kuma kelen ɲini lafiya k'a don ne kunkolo fɛ a ko anw t'ale ko an bɛ parti kɔ ne tɔgɔ ye Adama Jawo o kelen kɔnɔ o de ye ne fa kojugu o bɛnna ne mɔ o diyara ne ye ne y'a dɔn k'a fɔ ko jamana ko don n'a kun ko ale ne kun b'i siga mais a ko an ɲɛ t'ale la dɛ an ɲɛ bɛ parti taabolo de la n'o ye yelen ye donc o kama a ye ne kunkolo minɛ sisan ne donna na bi ne donna na sini o kun y'a ka foli ye alislamu adula Seydou Jawara i n'i ka jama an nana diyara n ye fo ka tɛmɛ i tɔgɔ ye di ne ye Binama Ba ye Zɔgɔfina wɛrɛ yanni i ka se yan an y'i dɔn fɔlɔ o kɔfɛ i sera yan yanni i ka se yan fana i ma mutu sera i ka kumaw na Bamakɔ fɔ yan a bɛɛ kuma kelen nkalon foyi t'a la i ko faso donc faso dun bi n'i y'a jateminɛ a bɛ n'aw faso ko banna pewu tiɲɛ tɛ yen faama tɛ yen ani fandanfa o de bɛ dɔn ni mɔgɔ min k'i b'a tiɲɛ waleya o b'i don kaso la f'i ka sa ten donc an dɔnɔnnen don fo ka se hakɛ la gɛlɛya ye jamana foyi tɛ yen an kɔni min fo i ye dumisɛn ye i ka kan ni jamanatigiya ye ala k'a nɔgɔya i ma mais i k'i hakili to jamana na jamana bɛ dingɛ kɔnɔ bi dɛ jamana bɛ daji la trop hali bi an bɛ maa ɲini maa min dilennen don i kɔni i bɔra kuma min na Bamakɔ i ka kuma min n'an y'a mɛn k'i to Bamakɔ kuma kelen bi da yan an fana b'i kɔ o tilennenya kelen kan yan i bisimila. Amuso Kulubali nin tun ye Zɔgɔfina wɛrɛ mɔgɔw nin tun ye olu ka seereyaw ye nka kɛnɛ yɛrɛ kan ɲi dantigɛliw kɛra n ye minnu y'a jira k'a fɔ ko Zɔgɔfina wɛrɛ mɔgɔ bɛɛ ka bɛɛ bɛ parti lumière la o dantigɛliw kɛra kɛnɛ kan ɲi nin parti ma a ma mɛn fɔlɔ dɛ parti kura don a ma mɛn fɔlɔ nka n'a galabu bɛ ɲɔgɔn na dugudenw y'a dɔn nin dɔncogo la kosɛbɛ ka tɛmɛ partiw kan minnu bɛ yen a ka ca ni san 20 san kow ye i yɛrɛ bɔra ka kuma mɛn parti ɲɛma yɛrɛ fana dɔrɔmɛ t'a bolo hali fɛn bɛ ne kun n'a ye nka ɲangi yɔrɔ dɔ bɛ yen danaya o yɔrɔ dɔw la
yɔrɔ caman na danaya bi nafolo bi siga t'a la ni danaya b'i bolo danaya fana tɛ da maa kan gansan a tɛ da i ka gansan kɛwale don kosɛbɛ kɛwale don ani kumakan i bɛ min fɔ ka waleya n ko parti ɲɛmaa yɛrɛ y'a wele kɛnɛ ka sɔgɔmaden na kosɛbɛ a b'an bolo kɔrɔ yan a b'an bolo kɔrɔ yan Seydou Jawara Martin Seydou Jawara Martin an ka kuma d'a ma karamɔgɔkɛ i bisimila sa maa caman bɛ i ka lasew lamɛn an bolo yan an y'a kanu ka i yɛrɛ bisimila minnu bɛ k'an suit Facebook live kan olu ɲɛ bɛ video la lala kɔfɛ mɔgɔw na tila ka taa sɔrɔ an ka page ka waati min y'i diya k'a lajɛ i bisimila kɛnɛ kan foli di lamɛnbaaw ma bi kɔni moi je suis honoré nisɔndiyalen non parce que Niang an terikɛ n'an balimakɛ o montu kɔni n y'o minɛ o bɛ parti lumière de la sisan parce que n y'o minɛ radio a kɛra politigima ye ni montu minɛ y'a dɔn a la o parce que ni montu yɛrɛ ye jama ye sa a bɛ nisɔndiya ne ko a ko sisan kɔni ko montu ka suurasiya parce que maliko kuma min bɛ fɔ malidenw i kɛra baara o baara la ni fɛn bɛ fɔ min ye faso ko ye i bɛ nisɔndiya parce que fasodenya ye fɛn wɛrɛ de ye o ka bon ni bɛɛ ye parce que adamaden barajuru bɛ yɔrɔ min na i tɛ se ka ɲinɛ o kɔ c'est pourquoi ni i bɛ kuma ni kumana ni fasoko ye mɔgɔ caman bɛ yen i b'a ye u nisɔndiya kojugu n'i y'a dɔn patriote yɛrɛ don u bɛ kasi de parce que min bɛ ka fɔ a bɛ bɛn u ma Mali bɛ cogo min na an bɛ wagati min na komi sisan bɛɛ b'a dɔn min don a tɛ komi Ala ka ɲagata don o tɛ o an yɛrɛ de don parce que Ala ye an ni baganw bɔ ɲɔgɔn na ni fɛn kelen de o ye hakili yɔrɔ ye c'est pourquoi diɲɛ ko ko n'a y'i sɔrɔ i bɛ miiri ko 3 kɛ yanni ka jaabi di o ye adamadenya hakilina taabolo yɛrɛ ye mais an tɛ ka sira bɔ sira min bɛ an yɛrɛ ka siniɲɛsigi ni an ka danbew ani an yɛrɛ kan ka kɛ mun de ye Ala y'an dan k'an bila mun de kan n'i y'a lajɛ Ala y'an dan k'an bila an k'ale bato an ka se ka an yɛrɛ kungo dilan mais o Ala bato o fana bɛ protéger de an yɛrɛ kungo dilanni o fana bɛ protéger de parce que n'i yɛrɛ exposé fɛn bɛɛ b'i sɔrɔ quoi bon anw fɛ bi an y'an yɛrɛ exposé an ɲinana an yɛrɛ kɔ bon an ɲinana ɲɛtaga kɔ mais an bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ de an bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ de kɔ ne tɛ Niang fɛ Niang tɛ ne fɛ nin tɛ nin fɛ nin tɛ nin fɛ bon o ye mara de ye quoi mara taabolo de bɛ na ni o ɲagami ye parce que pirikole dɔ de bɛ an cɛ la f'an k'o ɲini ni miseli de ye k'o bɔ pour que an ka se ka avancer bon o ma kɛ bi dɛ ça veut dire malien bɛɛ bɛ ka boli a kunfɛ ne bɛ se k'a fɔ ten c'est surtout les dirigeants politiques minnu bɛ ka jamana yɛrɛ mara parce que n ye kuma daminɛ na ko an bɛ waati min na komi sisan tubabuw y'anw kalan mais an ma tubabuw kalan mais tubabuw ye fɛn dɔ de mugu bila anw cɛla yan à tout moment n'u mago b'an na k'an bisi ɲɔgɔn na miniti don c'est pourquoi ni i nana sigi fɛn kunna i tɛ fɛn min sɔn kan dɔn hakili de bɛ se k'i bɔ o ko la parce que tubabuw y'anw coloniser u donna don min na tubabuw ye anw kalan tubabu fɔlɔ min nana u bɛ 2 ans kɛ u bɛ rapport dɔ kɛ u bɛ taa n'u ye dɔwɛrɛ bɛ na u bɛ rapport wɛrɛ kɛ u bɛ taa n'u ye fo sigiyɔrɔma 100 fo sigiyɔrɔma joli n'u ye min bɛ san 2 kɛ a ye min ye an ka jamana kɔnɔ fɛn minnu ni fɛn minnu k'a bɛɛ kɛ sɛbɛn ye ka taa n'a ye u ka tubabu dugu la voilà n ka cɛkɔrɔba ko ma se k'o don la ko tubabuw nana ka taama u sen de la Mali kun fɔ a kun ka kungow dɔn ka mɔgɔw dɔn ka siyaw dɔn sɔrɔ min bɛ yen k'o dɔn an ka cɛkɔrɔba donsow ko dɔw ye tubabu faga kungo kɔnɔ ka a kunkolo bila u ka bara kɔnɔ k'u ye jinɛ fa ko olu ma kɛnɛ ɲɛna dɛ Niang ayi jateminɛw don adamaden n'i bɛ boli n'i t'i jate minɛ dɔrɔn ni bagan bɛɛ ye kelen boli kunfɛ ni marifa cira i bɛ jɔ ka mugu ci kan na a bɔra yɔrɔ min na fɔlɔ de n'o tɛ n'i bolila i bɛ taa marifatigi jɔlen sɔrɔ i ɲɛ ye ça veut dire que an ka baara kɛ ni hakili ye n'u tun nana jateminɛ ninnu fɛnɛ na o b'a sɔrɔ u bɛ Niang bila ka na bi k'a ka na jamuw ni kalan jamu minnu bɛ yan Niang ka rapport bɛ ban n'o jamu ye jamu minnu bɛ faso janfa dɔwɛrɛ bɛ bila ka na k'o kalan jamu minnu bɛ yen nɔ ni olu ta ye kuma jugu fɔ ye dɔw bɛ na u b'o kalan bɛɛ n'i ka kalan cogoya don dɔw ta ye dugukolo dɔw ta ye an taabolo yɛrɛ ye bon u y'o de kalan k'o ban ka bɛn ni 58 ye ka sɔrɔ ka indépendance di anw ma an bɛ ka fɔ k'anw de ye indépendance ta marifa m'a ta koyi
sabu explorateur ye san hakɛ yɛrɛ min kɛ anw ka burusiw ni dugu ɲɛfɛ ka taa a barika bonyana dɛ. Bolo o baaraw de banna ka bɛn ni 58 u la o tilali u ka papier la o sɔrɔla ka bɛn a la sa ko indépendance di. Ni indépendance diré ma ten. Bon ninnu ka président minnu bɛ yen rapport in de bɛ ta ka di olu ma. Bon maintenant est ce que e ka cɛkɔrɔbaw rapport dɔ diré ma Modibo Keyita ma wa k'a ka sigi nin kunna ko tɔw fana ye jogo ye nin est ce que o dira Modibo ma. Bon n'o ma di ma n'i kan ka baara kɛ ni mun ye hakili. Bon ni o y'i jɛ dɔrɔn n'i k'u kan cogo dɔ la dɔrɔn u bɛ si la parce que u bɛ dɔ ye t'u dɔn quoi bon o de ye Modibo sɔrɔ o de y'a to a fagara. A tun b'a mago dilan u fɛ ka sɔrɔ k'a muruti mais ka sɔrɔ i ma fa ka sɔrɔ i ma sinsin n'i girinna k'i bɛ kɛlɛ kɛ dɔrɔn i bɛ to a la quoi bon o de y'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu caman sɔrɔ parce que u girinna ninnu y'u kalan mais olu ma ninnu kalan o dun tɛ ɲinɛ dɛ fɛn na bɛ ɲinɛ fɛn na bɛ ɲinɛ o man ca c'est pourquoi aujourd'hui u mago bɛ Mali kuturu la mɔgɔw bolo ko Kidali don Kidali tɛ dɛ mais donda dɔ de tun ka sɔrɔ fɔlɔ u b'o don da min fɛ bon a kɔlɔlɔ bɔ Kidali ka yɔrɔ bɛɛ la sɔrɔ parce que u kɛlen ka Kidali minɛ u ma tila fɔlɔ u bɛ ka fɛn minnu ɲini sanu ni pétrole ni uranium ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u mago b'o la n'o ye sɔrɔ ye n'u tilar'o baaraw la i m'a ye u tun ye rébellion ta k'u bɛ taa n'a ye Sikaso a kun tun ye mun de ye n'an ka sɔrɔsiw caman taara Sikaso yanfɛla in bɛ affaibli u b'u sago sɔrɔ yɔrɔ la bon u taara n'a ye Sikaso dumuni bɛ Sikasokaw bolo olu mago tɛ o kɛlɛ modèle la bon y'a ye kɛlɛ in tɛ mɔsɔn Sikaso u nana n'a ye Moti cɛmancɛ la parce que sisan n'o ma kɛ an bɛ ɲina pour que an ka ɲina Kidali kɔ f'u ka kɛlɛ ni wuli yɔrɔ wɛrɛ ka ye ɲagami n'i ye ɲagami na an tɛ Kidali fɔ tuguni c'est pourquoi an ɲinana Kidali kɔ sabu ni k'i ma ko hakili de bɛ Mali bɔ an bɛ wagati min kɔnɔ i komi sisan o kuma in o de ye base yɛrɛ bon pour que président ka se ka dɔn hakili ɲuman bɛ nin na hakili ɲuman tɛ nin na il faut que a ka journalistes de approcher mɔgɔ minnu bɛ kuma radio sow la o mɔgɔ min bɛ kuma journaliw kɔnɔ o a bɛ se k'u wele k'u ɲininka o fasodenw de don parce que u fana bɛ k'u hakilina min di mais mɔgɔ bɛ politiquement k'i t'i ka idée partager hakilina min b'i la k'i t'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna i ye politicien jugu de ye parce que n'i m'o kɛ a bɛ se ka kɛ e tɛ kɛ président yɛrɛ a bɛ se ka kɛ e tɛ fanga yɛrɛ sɔrɔ mais n'i b'a fɔ a bɛ dɔn i bɛ ka min fɔ ni solution bɛ se ka sɔrɔ la yɔrɔ jan fɛ solution bɛ sɔrɔ la sinon an y'a fɔ yan radio danbe kelen na yan k'a fɔ pour que Moti mankan min bɛ yen nɔ n k'u ka sɔrɔsiw bila ka taga maison par maison rue par rue ka mɔgɔw ɲininka an y'o fɔ radio danbe la yan mais premier ministre nana dɔrɔn a mi kɛ o de kan mais a bɛ se ka kɛ u y'a mɛn parce que u bɛ ɲagina mɛn les propositions il faut pas refuser de les faire parce que e b'i ka jamana de nɔfɛ ni Mali tiɲɛna n y'o de fɔ u ma kan ka Martin ka kuma k'a fɔ u b'o kɔ dɔw la ko o bɛ opposition na voilà c'est vrai min yɛrɛ ye i ka analyse diya lamɛnbaa bɛɛ ye nin bɛ yen nin tɛ bɛn maintenant ne bolo a ka ɲi tan u y'i ka solution di maa caman bɛ yen u bɛ jalaki ɲɛdɔn nka a bɛ kɛ cogo di sisan o de problème a bɛ fɔ o de ma ko o lamɛn ni bandu y'i minɛ dɔrɔn k'i bolo kɔrɔ ta ko tulo kunnandi de bɛ ladilikan mɛn o ye tiɲɛ min bɛ fɔ n'u tora k'a mɛn k'a fɔ jalakili bɛɛ tɛ jugukan ye a bɛɛ tɛ lagosili ye mais a laɲini ye ka dilanni dɔ de kɛ o fana bɛ fisaya bon o de kosɔn an y'a jira k'a fɔ jamana in an bɛ bolo min kan ye komi bi denmisɛnninya t'a la dɛ mɔgɔkɔrɔbaya t'a la i bɛ den dɔ wolo a b'i dan fɛn bɛɛ la ça veut dire que n'i ban a lamɛn fɛnɛ i bɛ se ka don ko dɔ la i bɛ tila ka malo i den ma kuma bɛ segin ale ma an bɛ waati min na komi bi jamana maracogo yɛrɛ n'i y'a taabolo ta k'a lajɛ i bɛ ka talen don otage de la n'a fɔra ko otage mɔgɔninfin kɛra togo o togo a tɛ se ka bɛɛ dɔn i bɛ ka tɛ se ka bɛɛ dɔn mais fɛn caman yɛrɛ la mun tɛ tiɲɛ mun ta ye ka ko monter pour k'u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ pour k'u ka nafolo sɔrɔ mais ko belebele b'ale de bolo en tant que président de la république ale ka réflexion kan ka teliya ni bɛɛ ta ye ni ko nana yirila togo o togo don so kɔnɔ k'i miiri ko tan kɛ i ka sɔrɔ ka bɔ ni jaabi ye mais n'i y'o mɔgɔw ta ten min bɛ yen ko solution jɔlen b'a bolo o man ca président nin ka ɲi dɛ i tɛ nin ta ka nin bila nin jɔyɔrɔ in na e k'o ta ten ka sɔrɔ i ma analyse ba kɛ an fɛ o de défaut bɛ gouvernement in na ani ko damadɔw bɛ yen nɔ an bɛ gouvernement accuser minnu na n'i bɛ parti politique la n'i bɛ parti tɔn na i ka tɔndenw u sankɔrɔta n'i y'olu sankɔrɔta olu de bɛ ɲuman ni juguman dɔn parce que mɔgɔ wɛrɛ b'o jamakulu in na yen minnu bɛ fɛ ka fanga ɲini olu b'u jija pour que a kana tiɲɛ e bolo mais n'i y'olu labila dɔrɔn i ka fanga tiɲɛna o ye président ka erreur fɔlɔ-fɔlɔ ye a ka parti de y'a ka force ye
bon a bɛ k'o min to yen k'a b'a dilan kare kɔnɔ a tɛ dilan ten dɛ parce que ni olu ma se k'a dilan mɔgɔ min b'a fɔ fanga ɲini olu fana bɛna cɛnni sɔrɔ an ka ɲɔgɔnna tilen kuma kɔnɔ ni nkalon don u b'o yɔrɔ ta yɔrɔ min man ɲi u b'o bila an kɔni fɛ n'o ye parti lumière pour l'Afrique an ka conseil ye min ye k'o lase jamanakuntigi ma a kana ɲina a ka parti kɔ o de y'a jɔyɔrɔ ye n'i ɲina n'i ka tɔn kɔ i mana mɔgɔ o mɔgɔ ta o bɛ fɛ k'ale ta de layɛlɛ mais i ka tɔndenw t'i janfa ka da mun kan parce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ fanga kɔ n bɛ segin o kuma kelen kan tuguni o de kosɔn an ka jamana bɛ yɔrɔ min na komi bi tâtonnement nin ka bɔ a la tâtonnement ye mun ye a bɛ komi essayement an ka nin essayer ni nin ma ɲɛ Mali ka teli o ma bi Mali ka teli essayement ma Mali kan ka dilan cogo min na bi ni min fɔra dɔrɔn tic au tac 1 + 1 = 2 ni o tɛ Mali tɛ bɔ dɛ parce que tubabuw yɛrɛ ko olu yɛrɛ sɛgɛnna Mali ko in na mɔgɔ i bɛ ko dɔ ju don i bɛ bandiya dɔ ju don a bandiya bɛ taa k'i bolo dan o i bɛ tila o k'i b'i yɛrɛ ɲini an ni groupe armé ninnu an ye ɲɔgɔn ye caman kɛ o ne delila k'u ɲininka n ko mais n ko kɛlɛ in yɛrɛ n ko aw yɛrɛ t'a dɔn ko tɔɲɔ dɔɔni b'aw kan ko jumɛn n ko bon n ko aw fanaw baw bɛ Mauritanie dɔw bɛ Niger dɔw bɛ Burkina aw bɛ mugu ci ka wari min sɔrɔ est-ce que aw tɛ taga est-ce que aw yɛrɛ b'o dun parce que ninnu dalen bɛ yɔrɔ mun na vous êtes obligé ka tila ka wari ninnu bila ka taa d'olu ma est-ce que aw ka baara in tɛ sanji kɔrɔ wɔsi u ko non ko vraiment ko kɛlɛ in banna koyi mais mɔgɔ de ma sɔrɔ interlocuteur kuma ɲɔgɔn sɛbɛn voilà kuma ɲɔgɔn min bɛ se ka sira tɔw ɲɛnɛbɔ olu bɛ lafiya tɔw bɛ lafiya Mali yɛrɛ bɛ lafiya problème filɛ nin ko in bɛ tabali sanfɛ yan ni i bɛ ka bɛ mɔgɔ mun c'u ma peut-être olu yɛrɛ t'a dɔn a bɛ daminɛ yɔrɔ min na parce que ni complexe ra mɔgɔ ɲɛfɛ ko parce que k'a ye marifa ta faso olu fana mɔsilen bi olu bɛ t'u mɔsi ye min kan ka fɔ o tɛ fɔ kuma bɛ daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ u bɛ boisson min u bɛ sɛ ɲimi aw yɛrɛ b'a fɛ a ka kɛ cogo di sisan bon anw fɛ opposition an ka maa ninnu kɛ n bɛ k'olu u bɛ t'o kuma kalantan de la ye o voilà bon maintenant anw ka situation na n'i taara i mɔsɔn k'i da banbanci kɛrɛfɛ i yɛrɛ bɛ ka maa min wele ko banbagaci o bɛ si ye tɔ na waati jumɛn bon problème bɛ yɔrɔ de la bon maintenant sisan anw ta ye min ye solution min b'a la halisa président de b'a hakili jagabɔ fɛn tɔ ye kalo 4 de foyi ma tiɲɛ nord libérali n'o ye Kidali a tɛ tɛmɛ hali téléphone kan mɔgɔw bɛ ka mun fɔ ko a ka gɛlɛ a man gɛlɛ mɔgɔ ko fɛn mɔgɔ ko fɛn bɛ bɔ Ala fɛ o de ka gɛlɛ mais fɛn min ye adamaden ko ye o ye ɲini fɛn de ye kunkolo kɔnɔ o de to n ko intelligence ni hakilina ɲuman o de bɛ se ka Mali bɔ kɔlɔsili de ka kɛ mun de y'an kɛ tan mun de y'an se yan bi fɛn min y'an se yan bi n bɛ segin o kan k'o f'i ye o daminɛna 68 coup d'état in de la Moribo bin na voilà Moribo bin don mais ko ju o bɔra yen de la parce que Moribo kɛlen président ye 1960 Moribo ma sɔn tubabu ta ma Moribo ma sɔn tubabu ta ma 60 Moribo ma sɔn 61 tubabu b'a dɔn ko Moribo y'u gɛn ka t'u fili tubabu la k'u gɛn ka dɔw bila avion yɛrɛ kɔnɔ ka taa koyi maintenant o kɛlen tubabu dimina u dimine u ye a fɔ ko famille Intala ko k'i janto Kidali la olu ta tɛ yɔrɔ ye mais u y'a di olu ma parce que tɔw tɛ a ta a bɛ bere ta sisan u ye a di olu ma n'o tɛ tigiw bɛ yen mais u y'a di ninnu ma parce que Kidali tun y'u bolo u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Bagne o bɛnbaliya bɛ u ni Kidali ni mɛnna ka ca o de bɛ yen parce que Ferun ka mɔgɔw de y'olu ye maintenant u ye yɔrɔ ta ka di ninnu ma ten a bɛ i n'a fɔ aw de tun ye dugutigi ye yɔrɔ min b'aw ka mara kɔnɔ komi aw ma sɔn ta ma minnu tun b'aw ka mara kɔnɔ an b'olu kɛ voilà marifa de bɛ d'olu ma sa ka moyen d'olu ma aw ka dugutigi ye maintenant sisan u ye ninnu bila ten maintenant sisan 61 ninnu commencera ka yɔrɔ revendiquer maintenant n'u ninnu ye yɔrɔ revendiquer mɔgɔw ko non ko nin ko min bɛ yen ko depuis tubabu tile olu ye manamanakan de ye yɔrɔ tɛ se ka di mɔgɔ fila ma yɔrɔ dira Mali de ma Mali de t'a dɔn ninnu bɛ Mali de kɔnɔ mais ko dɔ de y'a to u y'a ɲagami an bolo maintenant sisan ninnu taara k'u ka yɔrɔ d'u ma ten parce que kaso de tun ye Kidali ye u tun bɛ taa mɔgɔw bila yen de u ka lieu de point de repère de tun don o tubabu bolo bon maintenant u kɛlen k'u baaraw kɛ sisan rebelle ye marifa fɔlɔ ci 63 o ma kɛ yan u y'a dɔn sisan ko rebelle tɛ se ka taa ni Musa ye Moribo ye u nana ni coup d'état de 68 ye 5 ans après o 5 ans après kɔnɔna la u ye mun de kɛ sisan de 68 maintenant à 91 les vrais hommes de l'armée minnu tɛ reculer minnu tɛ siran ni ko k'u ka siga mugu ci u b'a ci olu bɛɛ fagara u kɔnɔ 68 78
u ka plan B jumɛn ka Mali éducation fɛnɛ détruire kalan ko maintenant de 78 maintenant à 91 kana bila depuis 68 quoi gɛlɛya ninnu kɔfɛ fandaya bɛnna jamana kan voilà o sina dɔrɔn ka école maître démissionné na non olu bɛɛ tubabu ka jeu de o parce que n'i bɛ fɛ ka jamana sigi a sen tabara kan i b'a kalanko n'a armée détruire n'i m'olu fila détruire i tɛ se ka jamana détruire maintenant sisan u ye école maître ka k'olu tɛ sara sɔrɔ dɔw taara Gabon dɔw taara Burkina dɔw taara jamana wɛrɛ jamana taara carré kɔnɔ voilà notre problème aujourd'hui bon maintenant olu fɛnɛ kɔfɛ tuguni Alpha ninnu nalen armée mani minnu tun bɛ yen u ye dɔw jeni dɔw démontera parce que tɔw ka gérer don an b'i kɛ président mais i bɛ nin kɛ ale fana ye armée tɔw flamme de la paix ale ye flamme de la paix kɛ mun yera kɛnɛ kan olu détruire la minnu tɔw u taara fɔ Kati kan kɔnɔ sɔrɔsiw ni fɛnw ɲɛna ko olu fana tiɲɛ o bɛɛ fana tiɲɛna bon o kɔfɛ tuguni ATT nalen les généraux de l'armée ale fana t'olu bila ministère kɔnɔ ko haut fonctionnaire défense généraux ka taa salon kɔnɔ voilà ni armée ɲɛ don bureau sumalen kɔnɔ dɔrɔn armée tɛ yeli kɛ surtout les généraux et les colonels o fana kɛlen soldats fana nana carré kɔnɔna fɛ o bɔlen kɔfɛ tuguni i bɛ ka nana sigi o kunna ka sɔrɔ ni calcul ninnu ni ale ma ninnu kɛ ka a fura ɲini parce que ale fana bɛ nin kulu kɔnɔ bon n'i ma a trace kɔrɔ ninnu suit ka na nin ye nin erreur kɛ an bɛ mun de kɛ maintenant i bɛ réconciliation nationale de kɛ i nana sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen nɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais i tɛna tajuru sara la voilà i tɛna ko jɔnni jo don jɔnni jalaki don maintenant comme tiɲɛni kɛra ka ban an ka ɲɔgɔn faamuya a bɛ dilan cogo di voilà o solution fɔlɔ ale bɛ yɔrɔ min na si min b'ale la ale kun ka mɔgɔ lamɛn baara fɔlɔ ye min ye parce que bɛɛ de y'a tiɲɛ sisan dirigeant minnu bɛ yen jamanadenw tɛ dɛ olu kɔni bɛ k'a lajɛ olu bɛ komi télévision kɔrɔla mɔgɔ télé bɛ ka jouer mɔgɔw sigilen don k'a lajɛ ni min bɔra a b'o de lajɛ bon maintenant olu sigilen don ten k'a lajɛ maintenant i bɛ ka nalen tun bɛ mun de kɛ première des choses a tun bɛ ninnu bɛɛ de wele Alpha ATT Jɔnkunda a bɛ u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka diinɛtigiw wele an bɛ yafa ɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu magow sara coup d'état kɔnɔna la olu magow bɛ dilan maintenant an bɛ taa ni base kura ye maintenant a bɛ structure kuraw sigi minnu bɛ se ka nin ko minnu bɛ yen n'o bɛ se ka jamana sɔrɔ n'o ye coup d'état ye n'o ye ka rébellion kɛ ka jamana minɛ ka na ni hakilina kuraw ye k'olu bɛɛ baare ka dugu nettoyer min kɛra an bɛ taa n'o ye parce que mɔgɔ minnu sara olu tɛ segin mais an bɛ avancement ɲini mais olu bɛ dilan cogo min na an bɛ jɛ k'olu organiser ten. i m'a ye n'i y'a ye jamana kungo tɛ ɲɛnabɔ fiyewu bɛɛ de ko n bɛ n ta sara. o de ye problème ye. an b'o de kɛ hali sisan. kabi Modibo bɛ yen fɔ bi. o tajuru saraw de bɛ ka kɛ bon hali sini ni ninnu fana yɛlɛla u b'a fɔ min kɛra n'an b'an ta sara u b'o yɛrɛ de lajɛ nka u bɛ ɲinɛ jamana kɔ o tajuru sara senfɛ a bɛna taa ni jamana ye min. bon a bɛ tila ka na laban i yɛrɛ kan dɛ. i yɛrɛ kan. parce que e b'a fɔ ko u bɛ kuma dɔ fɔ ko kɔlɔnjugu. ne bɛ nin kɛ karisa la o kɛlen kɔfɛ min bɛna kɛ e yɛrɛ la. voilà parce que a bɛ ban karisa la a bɛ s'i ma i seko t'o la o de y'a to a fɔ ko yiri juguni n'i b'a turu kana bɛɛ turu i ka du kɔnɔ hali n'i y'a turu i ka so kɔfɛ fɛn dɔ bɛ se ka i di mɔden dɔ bɛ se k'a dun k'a sɔrɔ o t'a kalama c'est à dire i bɛ yiri juguni i bɛ bɔ n'a ye i ka yɔrɔ fan fɛ yɛrɛ i bɛ taa i kana turu yɛrɛ o ka fisa i k'a turu ye c'est à dire diɲɛ kɔnɔ i bɛ baara o baara kɛ a kɛ ni cœur ouvert ye i bɛ se ka jamanadenw bɛɛ lafiya cogo min na i seko ye min ye dɛ parce que aujourd'hui kuma minnu fɔra Mali problème dugukolo fɔlɔ o b'a la olu yɛrɛ ka yɔrɔ la yen nɔ don o don ko mɔgɔw bɛ taa bɔrɔnin turu ka yɔrɔ kɔnɔ bon mais n'an bɛ fɛ ka proposition min kɛ gouvernement ye n'u bɛ se k'o fɛnɛ kɛ min bɛ ɲɛ fɛnɛ o ye k'a fɔ yɔrɔ n'i bɔra dugu dɔ la k'i bɛ taa dugu dɔ la n'i bɛ goudron da la n'i sera dugu dɔ ban yɔrɔ la dɔrɔn u b'a sɛbɛn dɔrɔn u bɛ bilenman k'o dugu dan kan yɔrɔ bon maintenant préfet minnu bɛ yen localités kɔnɔ dans les régions il faut que préfets ni dugu minnu ni dancɛw b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka borniw k'a la ni dugu min b'a ka yɔrɔ feere o k'a ta feere o ka fisa dugu dɔ ka bɔ a ka dugu kɔnɔ ka na borni turu dɔ ka dugu kɔnɔ o kɛlɛ in bɛ Bamako a bɛ Kayi a bɛ fan bɛɛ a bɛ Mali territoire bɛɛ kan bi préfet dun sigilen don olu de ka rôle ye o ye olu yɛrɛ de y'a ɲagamibaga ye voilà olu de préfet de y'a ɲɛnabɔbaga ye bon maintenant fɛn dɔ bɛ yen n y'o de fɔ jamana kuntigi ale de bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ ministre territorial ɲɛna n bɛ fɛ ka nin fɔ préfet ɲɛna dugu ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigi ka kuma u ka piquet k'u ka yɔrɔw la ni dugu ni dugu cɛ nin ye maintenant plaques bɛ k'a la bon a bɛ dɔ bɔ dugukolo kɛlɛ la o bɛ belebele bɔ a la maintenant dugukolo kelen papier 3 papier 4 mɔgɔ min y'a ɲagami kaso de kan ka jɔ olu tɔgɔ la
parce que ni papier kɔni bɛ falen n'a dira mɔgɔw ma papier kelen de fila tɛ mais ka papier bɔ papier kan ko parce que nana sɔrɔ ko wari tɛ ka ko ɲagami i kan ka taa kaso la o fana bɛ yen ani ka fɔ fana k'u tɛ maire sara ko maire bɛ sara cogo dɔ de la o fana ka bɔ a la maire ka sara correctement u k'u sara sɔrɔ u ka yɔrɔw développer u ni dugudenw ka to ka sigi ka kuma même si c'est chaque année san 5 de bɛ maire bolo i ni dugudenw bɛ se ka sigi mais maire yɛrɛ b'i dogo dugudenw fana na. Wari thème de ya émission min sigi maire caman bolo la. Voilà. Caman bolo la. Voilà mais c'est pas bon. I ni ka dugudenw ka sigi e taara minnu nɔfɛ ko a ye ɲɛmaya di yan maintenant k'aw ka sigi ka kuma mun de kɛra gɛlɛya jumɛn bɛ dugu kɔnɔ. E bɛ bolo ɲɛ. O bolo ɲɛ. Bon fɛn b'o kɛ i b'o dɔn. Ka to ka mɔgɔw ci a ye taa barama d'u ma a ye taa filen d'u ma a ye taa galama d'u ma bon maintenant aw fana b'o minɛ aw t'o tigi ɲininka. Jɔn de nana bɛ Martin wa e ko wari bɛrɛ bɛ nin kunna. Voilà maintenant olu bɛ barama de minɛ. Kosɛbɛ. Maintenant n'i ye barama minɛ i bɛ ɲinɛ yɔrɔ min kɔ i b'a sɔrɔ ni ne filɛ nin sisan i y'a fɔ cogo min na miliyari tɛ ne kun ka di mɔgɔ ma miliyɔn tɛ ne kun ka di mɔgɔ ma mais n bɛ ka hakilina fɔ a b'o de ta aw tɛ tugu ne kɔ n'a hakilina nin ma kɛ aw bɛ ne wele an bɛnna min kan nin tɛ dɛ o la a bɛ se ka ne accuser maintenant aw ye mɔgɔ ta k'a ye wari ko wari bɛ nin kun est ce que a ka wɔsiji wari ye faso ta ya c'est un commerçant miliyari b'a kun a ko k'a bɛ k'aw ka ɲɛmɔgɔ ye mais aw tɛ k'a ka kunkolo a bɛna baara kɛ ni kunkolo min ye aw tɛ k'o ye dɛ mais aw bɛ k'a poche kɔnɔna in lajɛ a dun wɔsiji de ye min b'a bolo ça l'appartient o tɛ jamana ta ye o il faut que mɔgɔw k'o de ɲini k'o dɔn politique la wari min bɛ mɔgɔ poche kɔnɔ o y'a tigi wɔsiji ye mais a bɛna min fɔ aw ɲɛna jamana ko la o y'ale ka hakilina ye o ye faso jɔ de ye o ye bɛɛ jɛyɔrɔ de ye parce que n'o de tiɲɛna hali aw bɛ fitinin min sɔrɔ fɛnɛ o fɛnɛ bɛ tiɲɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ en général i bɛ taa sɔrɔ ɲamanbɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen sisan ne b'a wari minɛ e ɲangi na k'a taa n présenter candidature la maintenant ni sigira dɔrɔn ne bɛ polisiw bila ka na aw gɛn ka bɔ aw ka ɲamanbɔn yɔrɔ dɛ o b'a sɔrɔ ne ye wari min d'aw ma ne y'a wari minɛ aw ko fo tribune de ka d'aw ma aw ko wari ka d'aw ma ne wari tɛ ne kun ne fɛnɛ ɲamanbɔn yɔrɔ wari minɛ en avance sinon ni ne gɛnna o la sisan ne b'o de feere sisan aw b'a ka ɲaman sigi aw ka so kɔnɔ de c'est pourquoi n'i y'an ka quartiers lajɛ bi ɲamanw sigilen don sodaw la ɲamanw bɛ sow de kɔnɔ wa politique tɛ yen fɛnɛ min bɛ se ka ɲaman cɛ ka sɔrɔ hakilina bɛ se ka na hali o ɲaman k'a bayɛlɛma k'a kɛ mɔgɔw nafafɛn ye clair fo mɔgɔw bɛ ɲaman feere c'est vrai et il faut voir aujourd'hui l'ozone a 25 millions à peu près ozone mɔgɔw u bɛ miliyɔn 25 de sɔrɔ don o don n'i y'a jateminɛ bon alors que wari min dira ozone mɔgɔw ma n'i ye commune wɔɔrɔ bɛ Bamakɔ yan parce que ozone yɛrɛ base ye Bamakɔ ye i bɛ ɲamancɛ bɛn san à peu près 10 millions i bɛ se ka den tan san ka bila commune 1 kɔnɔ 10 millions ça vaut même pas les 9 milliards maintenant aux 10 millions chaque famille paie au moins 2000 francs par mois ou bien 2500 f'i ka mɔgɔw bila u k'u bolo don u kun jamana tɛ se k'i jɔ ni fɛn bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ k'a fɔ politique kan na an bɛ nin kɛ ten non fɛn dɔw bɛ yen nɔ obligatoirement peuple de b'i bolo don a kun ka fitinin min bɔ dɛ o ɲinɛ de kan ka se peuple ma impôt ni taxe voilà o ɲinɛ de kan ka s'u ma mais ni mécanisme tɛ yen c'est pourquoi n'i ye an ka dugu taabolo lajɛ souvent a bɛ kɛ komi i ka kasi ka da mun kan fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ ɲinɛ bɔ dakuru ɲɛ kelen u bɛ san 100 kɛ popapo la o ko kunna souvent i bɛ taa sɔrɔ pɔndenni dɛ i bɛ taa sɔrɔ o pɔndenni karilen don kalo 3 bɛ kɛ maire tɛ se ka taa pɔn dilanna ɲininka ko nin bɛ ka mun kɔnɔ bon o ɲamanko la sisan o 500 n'o 400 ni 500 familles bɛ sisan Misira ça fait 1 million comme Bagadaji 1 million il y a 12 quartiers en commune 2 tout de suite les 12 millions là a bɛ se ka emploi créer jeunes ye u bɛ wari min sɔrɔ mais l'État ale bɛ se ka machine ninnu san mais u bɛ wari min sɔrɔ u b'a kɛ ka fɛn ninnu entretenir u sara bɛ bɔ a la dɔ bɛ bila yen olu ka wari ta ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma alors k'i ka denmisɛnninw tɛ baara la mɔgɔw bɛ contribuer bon maintenant avec les 10 camions là a bɛ se ka baara kɛ mɔgɔw bɛ baara sɔrɔ fana mɔgɔw bɛ baara sɔrɔ dɔ bɔ chômage la bon ninnu bɛna Marokɛ ninnu nana o y'a kɛ fɔlɔ ka mɔgɔw 100 bɔn sira kan ka nin kɛ tan tɔ tapage ni fɛnw bon aujourd'hui a ma marché o baara o baara n'i b'a kɛ a tɛ taa ɲɛmɔgɔ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw kɔ parce que aw de bɛ proposition kɛ a tigiw ye voilà olu t'aw ka dugu dɔn olu ye dunanw de mais a bɛ ɲɛ cogo min na a b'o de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ péage minnu bɛ circulation na o normalement n'i ye 100 sara Mali territoire bɛɛ kan ka 100 de sara journée kelen kɔnɔ fo minuit mais i b'a sara n'i bɛ taa sisan Segu siɲɛ 2 i hakili jigin o yanni Segu yɛrɛ cɛ ne taatɔ don na u kɛmɛ ka barrière 3 de da ne yɛrɛ ɲɛ o a tari 2 de c'est pas bon barrière i bɛ 100 sara ka tila 100 territoire kelen kan siɲɛ 2 e bɛ o wari sara a wari yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min na mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn
sabu n'i y'a dirigeant lajɛ u bɛɛ lafiyalen don u bɛ wari ta dɔrɔn u b'a dun dɔrɔn an bɛ fɔlɔ k'a bɛ jamana dilan mais aw bɛ k'a dun aw de bɛ ka ɲɛ jamana tɛ ka ɲɛ ça veut dire que olu ye fɛn dɔw ye olu kɔlɔsiliw a bɛ maaw décourager voilà mɔgɔw décourager parce que déjà même aw filɛ radio so aw b'a fɔ ko mɔgɔw ka impôt sara mɔgɔw ka nin sara polisiw b'a fɔ ko mɔgɔw ka wari sara gendarme ko mɔgɔw wari sara mɔgɔ bɛ taa impôt sara o mais n'a tɛ ka kɛ baara ka ɲɛ kɛcogo la a tɛ courage don mɔgɔ la n'o tɛ population jamana ɲɛmɔgɔw tɛ foyi fɔ population ɲɛna k'u k'a kɛ k'u bɛ ban effort de guerre la yan nɔ fantanw ye min di ani sugulamɔgɔw o ma caya ni mɔgɔ kalannenw ta yan milliard farala ɲɔgɔn kan parce que olu i b'a jateminɛ jamana ko yɛrɛ i b'a fɔ ko patriote ka ca minnu ma kalan na ka tɛmɛ minnu kalanna yɛrɛ kan a bɛ maa min ma kalan o ka faso ko ka bon ni kalannen yɛrɛ voilà bon maintenant ni jamana b'o o condition kɔnɔ ni aw ma mɔgɔw confiance créer aw ni mɔgɔw cɛ o jamana bɛ dilan cogo di on dirait que an ka ɲɛmɔgɔw tɛ taa tubabula quoi ne ma la n'u tɛ si mobili kɔnɔ ye en général parce que n'i taara wali yɔrɔ la i tɛ se ko la mais mɔgɔw ladegi i bɛ mɔgɔ kɔni ladegi ɲang kana se kilisi la a fɔ nɔfɛ bon et puis o tɛ il faut voir jamana in filɛ nin sisan anw de bɛ goudron dilan ka pont dilan ka pont dayɛlɛlen to yen wallahi i m'a dabɔ mɔgɔ faga kama baara fu dɔw non seulement i ye insécurité créer c'est comme n'i ye jidaga sigi i ka so kɔnɔ fiɲɛ ka fiɲɛ bila i ka so kɔnɔ datugulan t'a la i exposé len don fɛn bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ kosɛbɛ i bɛ se ka cun a kɔnɔ bon alors que jamana ka ciment bɔ usine 2 jɔ jamana joli dɔrɔn kama spécialement mun don a ka gɛlɛya ni ciment tɛ kɛ foyi ye an ka pont carré kɔnɔna minnu bɛ yen nɔ ni siraw man ɲi ni ciment bɛ kɛ k'o dɔrɔn de dilan ingénieur kɔni bɛ taa mais jamana yɛrɛ dugukolo b'an bolo an bɛ cimenterie dilan n'a ye Seydou Jawara Martin lamɛnbagaw kɔni ka message bɛ ka suru ko ka foli d'i ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bamba Kanaji radio Danbe club Mado ko k'a ka foli lase i ma fana ko ka foli wa ne yɛrɛ kɔni bɛna laɲini min k'e fɛ sisan jamanasigi kalata ye ɲinɛ ye n'i y'a kɛ ne sago y'i kan bɔ n'Ala sɔnna jamana jeunesse b'i kɔ sabu nin ye il faut que tigɛkɛn bɛ Mali jeunesse la cogo min fo mɔgɔw ka sɔrɔ i n'a fɔ aw ɲɔgɔnna ka se ka aw kun kɔrɔta mɔgɔw bɛ se ka ye a bɛ dɔ bɔ jigilatigɛ la parce que Malien jeune yɛrɛ jigi tigɛma yɛrɛ la clair o ye tiɲɛ o tɛ wuli an bɛɛ de mɔsɔn bɛ meru ni fɛn na an si tɛ se k'an kan bɔ maakɔrɔbaw de bɛ ɲɛfɛ dɔrɔn an bɛɛ tigɛma yɛrɛ la alors que an bɛ se ka composer alors que on peut bien faire an bɛ se ka jɛ ka franchement des jeunes comme vous je vous encourage wa n'i kɛra candidat ye je suis le directeur de campagne ah ok merci Jean o diyara ye n ye directeur de campagne n'an ka dan yɛrɛ la kosɛbɛ parce que i b'a dɔn ko sisan parti lumière filɛ nin an bɛ Kidal an bɛ Minaga an bɛ Tawudeni région tɛ nord région yɔrɔ tɛ nord kɔnɔ bi ko jeunes tɛ ka ne wele hali sisan dɔw bɛ ka ne wele ko ne y'a fiche min ci ka t'u ma ko dɔgɔya la maa min bɛ ne yɛrɛ wele Mali kɔnɔ a ko kan i b'a fɔ ne de ye parti yɛrɛ secrétaire général ye c'est vrai parce que i b'a dɔn ko fo an ka sɔn an yɛrɛ ye sinon tubabu filɛ nin tubabu juguman tɛ yen koyi tubabu finman de bɛ yen tubabu ye 2 de tubabu jɛman ni tubabu finman an ka exemple ta hali i bɛ tubabu ka so jɔsi i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a ka so dɔrɔn k'a jɔsi a b'i bonya ka tɛmɛ bureau kɔnɔ mɔgɔw kan wallahi c'est vrai o tubabu bɛ juguya cogo di mais ni 1000 dir'e ma ne ye 800 bila arrière la ka na ni 200 i faso la k'o de sɔrɔla ko tubabu man ɲi k'u kun bɛ n'e faga yen sisan jɔnni man ɲi e de man ɲi siga t'a la maintenant tubabu bɛ n'i y'a ye rébellion bɛ caya ou bien n'i y'a ye président bɛ faga sabu tiɲɛ don tubabuw b'an kan mais an yɛrɛ bɛ sɔrɔ min kɛ ani minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o dilanna a baarala ɲɛ kan jamanadenw bɛ lafiya baara de tɛ ka k'o kan o parce que suivi tɛ yen ne bɛna sa fangalanw bɔ ɲang cɛ min bila yɔrɔ la quoi i bɛ wari yen kɔni yen wari sun yɔrɔ ye e ka sɛgɛn sara ye i ye n dɛmɛ campagne na e ka t'i mɔsɔn ye alors que yanni i ka kɛ président i kan k'i nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ dɔn min bɛ sɔn min ma o min tɛ sɔn min ma o i kan k'u bɛɛ dɔn mɔgɔw bɛ yen n'u tɛ se min na n'u b'i nɔfɛ wa karisa ne tɛ se nin na dɛ mais ne kɔni bɛ dɔ dɔn an ka t'o wele k'o bila nin yɔrɔ la o maa bɛ jɔ ye bon mɔgɔw tɛ min dɔn n ko faamaya fɛn wɛrɛ de don jamana bɛ essence d'i ma fu jamana bɛ mobili d'i ma fu wa n'i bɛ tɛmɛ fɛnɛ polisi bɛ lajɔ sira bɛ tigɛ k'i ka tɛmɛ n'i bɛ da dilan min sanfɛ i bɛ ɲina fɛn min kɔ o y'i dayɔrɔ de ye i dayɔrɔ ye 80 de n'i ka lit ye 1000 ye dɛ 1000 mètres ye dɛ parce que o wari b'i kun mais e bɛ sunɔgɔ yɔrɔnin min na dɛ o ye 80 de
ni minnu bɛ kolongolo olu sen t'o la dɛ. Bon nyang lawi ti dor ibe sunogo bi ta ki to yoro mina o 25 di ni de kere o 25 ça veut dire que adamaden ibe sinne ta me bité quoi parce que yoro politique mo ma fono fond politique la politique mo go de ni détruire la temali yirega I wolo de politique mai I wolo de aba détruire abi den ta chen yoro mi mu no yoro fie quoi ne gra ma kuntan ni mo kan ka voter ni den na korwa na ka ba se no logo no ke fa ku ma kun fa chenri ke voilà abina fo jamana marabaw be marabaw la nolu kambo dongo do hal no kan ou fa de togo fo bon souvent exemple là ibe den no wolo te kiye quoi ibe so be ko donga teme ika mais e kololo o be den mo sa ima al sini o ma be den wolo nga tse ki yera wolo ya fam ça veut dire que mon enfant I gagne a kan I yere de ma parce que nafolo abe bon peu ebe sa domina ni fo etita domina maga wuro dara fo mo kun te fe galata mais aka commandement me domina atoku mo la ka temena be teme ça veut dire que adamadiyan yi fen wore di wati kun dala surno yo comme glanga blade o de be tu ko o yala yɛrɛ kuma kan o de to b'a fɔ ko kunkolo bɛ ban mais kulo ti ban ko waati kuma min fɔ ka to o de bɛ to voilà merci beaucoup folikan labanw an ka kɛnɛ datugu bon an ka foli bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen courage min b'u la Mali ko la n'o ye jamanaden ɲumanya ye hali n'a man di dɔw ye mais e k'i ta nin bila quoi dɔɔni f'a bɛ ɲɛ I bolo don dɔ la mais n'i découragera dɔrɔn mɔgɔ dɔ bɛna don k'a minɛ ka sɔrɔ min ni aw tɛ identité kelen ye o de kosɔn an kɔni ta ye min ye ka mɔgɔw motiver o kɔni ye parti lumière ka hakilina ye aw tɛ tugu parti lumière président kɔ dɛ a bɛ tugu idéologie politique min n'o bɛ parti lumière bolo dɛ a bɛ tugu o de kɔ wa politique ye o de ye parce que e bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ de bɛ na n'i ye mɔgɔ k'u tɛ bɔ yen dɛ foyi tɛ n'o yɔrɔnin tɛ parce que ale ye jama la tugu a yɛrɛ de kunkolo ko nafolo ko kosɔn a ka to bɛ kuma la n'Ala sɔnna an kɔni b'a ɲini fɛ a ka taa ka d'an ye nin kɔfɛ waati ni waati an ka to k'i wele ka sigi ka masala kɛ n'Ala sɔnna ma waati wɛrɛw la Mamadou Kulubali waati dunna prɔfɔ laban an ka kɛnɛ datugu kosɛbɛ Martin Seydou Jawara Martin an ka foli b'a ye an bɛ foli lase lamɛnbaa cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma n'a hakilila Martin dakuruɲɛ laban dɔ b'i bolo ok dakuruɲɛ laban bɛ n bolo o ye ni mɔgɔ bɛ parti lumière la o ye 99 05 44 44 99 05 44 44 voilà 99 05 44 44 voilà an ka foli b'i ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka yira Martin k'a fɔ ag min filɛ a ka parti kɔnɔna na n'a bɛ bɔ Menaka a ko sɔɔni k'a bɛna parti lumière wele ani an yɛrɛ journaliste kan ka taa Menaka ka yira la k'a fɔ a k'i teliya fɛ Menaka ye kosɛbɛ d'accord an pressé don o bɛna kɛ an seko fɔlɔ ye Menaka a ka kan an ka foli bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen ni ce ka kulonkɛ kunsigi filɛ cogo min ne ma nin di